अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान लाइव में खुश आमदीद। मैं हूँ मारिया नसीर और मैं हूँ अली डार और मैं हूँ शफक शहजाद। नाज़रीन, आज बड़ा अहम दिन है, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे आज के दिन की सबसे अहम जो मामला आजकल चल रहा है वो ये कि कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल के हवाले से, फिर इसके अलावा जो भारत की जानिब से रियासती दहशत गर्दी जारी है, इस पर भी बात करेंगे। इसी के साथ साथ शफक हम बात करेंगे जो पाकिस्तानी सियासी मंजरनामा है, उसमें पीपल्स पार्टी और PMLN जो हैं उनके जो बयानात चल रहे हैं, जो लफ्ज़ी गोलाबारी चल रही है, जो उसमें नरमी आ रही है, कभी तलखी आ रही है, उस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल, जैसा कि शफक ने बताया कि कनाडा और इंडिया के दरमियान बहुत सारी टेंशन्स चल रही हैं और अब इन टेंशन्स के अंदर कुछ बड़े अहम ममालिक भी कूद पड़े हैं, जिसमें अमेरिका है, बरतानिया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। उन्होंने भी कनाडा के साथ इजहार यकजहती की और इस मामले पर वो खुलकर सामने आ गए हैं। इस पर बात करेंगे, बताएंगे आपको क्या होने जा रहा है। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो ये है कि सियासी मंजरनामा बहुत इस वक्त तब्दील होता नज़र आ रहा है। जो एक मामला चल पड़ा है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, वो क्या मामला है उसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। बिलावल भुट्टो के बहुत सारे बयानात आ रहे हैं। जहां बिलावल का जिक्र है वहीं पर कराची का जिक्र है। कराची के हवाले से खबर यह है कि कराची कोरंगी सनती एरिया में कैश वैन लूटने वाले सिक्योरिटी गार्ड राय जुहेब हुसैन की तस्वीर PNN ने हासिल कर ली है। पुलिस का ये कहना है कि मुलजिम का आबाई ताल्लुक पंजाब के इलाके विहाड़ी से है। जी हाँ, मुलजिम ने साथी गार्ड को ठंडा पानी लेने गाड़ी से उतारा और कैश से भरी गाड़ी लेकर जो है वो उड़ चुका था। पुलिस ने जो है चीफ का बयान जो है वो रिकॉर्ड कर लिया है। आपको बताएं कि मुलजिम ने साथी गार्ड को ठंडा पानी लेने गाड़ी से उतारा और कैश से भरी जो है गाड़ी। इसी पर तफसीलात लेते हैं, हमें ज्वाइन के नुमाइंदा PNN रजब अली ने। जी रजब, क्या मामला है, ये क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, साल की जो है रवा साल की सबसे बड़ी वारदात कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसमें मुलजिम जो शातिर मुलजिम है वही जो है निजी सिक्योरिटी कंपनी का मुलाजिम है जुहेब हुसैन, जिसने ठंडा पानी लाने के बहाने जो है वो दूसरे साथी गार्ड को गाड़ी से उतारा, उसके बाद कैश वैन लेकर फरार हो गया। जो गाड़ी का जो क्रू चीफ है मोहम्मद मूसा खान, उसका बयान पुलिस ने अब जो है वो हासिल कर लिया, जिसकी मदद से जो दीगर जो है वो चीज़ें भी सामने आई है। उसका कहना है कि कैश वैन में ड्राइवर जुहेब के अलावा जो है जुहेब और उसके अलावा जो है मजीद 2 अफराद भी शामिल थे, जिनमें एक जो है वो गार्ड साकिब और दूसरा गार्ड शेर अहमद जो है वो शामिल था। वो सुबह से जो है वो बैंकों से रकम की तरसील पर जो है वो मामूर थे और शाम को 4 बजे के करीब तक जो है वो 6 करोड़ 35 लाख रुपए जमा करके गाड़ी में रख चुके थे और 4 बजे के करीब वो सेक्टर 16 कोरंगी सनती एरिया में निजी बैंक के बाहर जो है वो पहुंचे थे, जहाँ से कैश उन्होंने उठाया था। वो कैश लेने के लिए गार्ड समेत जो है वो बैंक। ठीक है रजब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें डिटेल्स दी। ठीक है, आगे बढ़ें। आपको बताएं कि सेक्रेटेरिएट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में MSF का कन्वेंशन शुरू। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ तकरीब की सदारत भी कर रही हैं। इसके अलावा चीफ ऑर्गेनाइज़र MCF राना सिकंदर हयात ने मरियम नवाज़ का इस्तकबाल भी किया। बिल्कुल, साबिक रुकन असम्बली सलमा भट्ट, साबिक सेनेटर सऊद मजीद भी इस तकरीब में उन्होंने शिरकत की। साबिक अरकान असम्बली शाहनवाज रांझा, अनुशा रहमान, शुमाइला राना और हिना परवेज़ भट्ट भी MSF की इस तकरीब में शरीक थी। मरकज़ी सेक्रेटेरिएट मुस्लिम लीग नून में MSF का ये कन्वेंशन हुआ जिसमें अहम रहनुमाओं ने शिरकत की है। मरकज़ी सेक्रेटेरिएट मुस्लिम लीग नून में MSF का ये कन्वेंशन हुआ है जिसमें अहम रहनुमा शिरकत कर रहे हैं। आपको बताएं मरीम नवाज़ और पार्टी के सीनियर रहनुमा मुतहर्रिक हैं। तंजीमी अहदेदारों और विंग्स को टास्क दे दिए गए हैं। मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन का ये इजलास है, आज मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में तलब किया गया है। मरीम नवाज़ इससे खिताब करेंगी। साथ ही साथ आपको बताया कि मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के तमाम अहदेदारों को शिरकत की हिदायत की गई है। मरकज़ी सेक्रेटेरिएट मुस्लिम लीग नून में MSF का ये कन्वेंशन है और इस वक्त मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियां हैं। इस कन्वेंशन में अहम अमूर है और उस अहम अमूर में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो नवाज शरीफ की वापसी है। उस हवाले से गुफ्तगू की जाएगी, क्या हिकमत अमली होगी, क्या लाया अमल होगा, उस पर बातचीत की जाएगी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम तकरीब की सदारत कर रही हैं। चीफ ऑर्गेनाइज़र MSF राना सिकंदर हयात ने जो है इसमें ये सारा जो है अरेंजमेंट्स की हैं। मरकज़ी सेक्रेटेरिएट मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ MSF कन्वेंशन में पहुंच चुकी हैं। कल भी कन्वेंशन होना था जो कि मुलतवी हो चुका था बारिश की वजह से मुलतवी हो गया था और आज जो है ये कन्वेंशन जो है स्टार्ट हो चुका है और कुछ ही देर बाद मरियम नवाज़ इस कन्वेंशन से खिताब। बिल्कुल ऐसे हमारी और कल खबर ये भी सामने आई थी कि आज जो है मरियम नवाज़ शायद लंदन रवाना होंगी और वहाँ पर वो नवाज़ शरीफ से मिलेंगी और फिर वहाँ पर मज़ीद आगे का लाइहमल तय किया जाएगा, लेकिन उन्होंने अब ये अपना शायद दौरा मुलतवी कर दिया। इसी पर तफसीलात लेते हैं, जुहेब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। जुहेब, आप कहेगा कि MSF का कन्वेंशन जारी है जिसकी सदारत मरियम नवाज़ कर रही हैं, क्या लाइहमल तरतीब दिया जा रहा है? जी बिल्कुल,
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो कायदीन है, जो रहनुमा है पाकिस्तान में, अपने कायद पार्टी कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख का ऐलान के बाद काफी सरगर्म नजर आ रहे हैं। आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर जो है आज इस वक्त मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में एक आम इजलास जो है MSF का, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का, उसकी सदारत कर रही है। और ये तकरीब अब से कुछ देर पहले शुरू हुई है। यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम फेडरेशन के जो चीफ ऑर्गेनाइजर है राव सिकंदर हयात, वो भी यहाँ पर मौजूद है और बड़ी तादाद में पाकिस्तान मुस्लिम फेडरेशन के जो अहदेदारान हैं यहाँ पर शरीक हुए हैं और बड़ी ये तकरीब जो है जारी है। ताम इस तकरीब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से और जो खास तौर पर मरियम नवाज की जानिब से जो टास्क हैं 21 अक्टूबर को अपने पार्टी कायद के वापसी के वो टास्क सौंपे जाएंगे और तकरीब की तैयारियों के हवाले से मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ जो हैं वो मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के अहदेदारों में जो है दी जाएंगी। जी तो ज़ुहैब, क्या लाइहा अमल तरतीब दिया जा रहा है इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से? जी बिल्कुल, फिलहाल तक जो हमारी इत्तलाहात हैं पार्टी का ये कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मरकजी कायदीन हैं वो अपने पार्टी कायद का इस्तकबाल जो है वो एयरपोर्ट पर करेंगे और जलसा गाह जो है वो मीनार पाकिस्तान जो है वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जलसे गाह का जो है वो बंदोबस्त किया जाएगा और वहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम वहाँ पर तमाम ठीक है, बड़ा भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब, आपने हमें डिटेल्स दी। अब देखना है कि 21 अक्टूबर को जो ये बड़ी अहम वापसी होनी है, इसका इस्तकबाल किस तरह होता है। देखने ग्रैंड जो है इस्तकबाल देखने जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 10 लाख लोग जो हैं इस्तकबाल में शामिल होंगे। आगे बढ़े और कल जो मामला चल रहा था उस पर अब दुनिया भर से बहुत ज़्यादा रिएक्शन सामने आ रहा है और ये मामला शुरू होता है जब एक सिख रहनुमा हरदीप सिंह को कनाडा की सरजमीन पर कत्ल किया जाता है। हरदीप सिंह निजार के कातिल की तफसीलात अब सामने आ चुकी हैं। कातिल कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का अंडर कोर स्टेशन चीफ तैनात था। कैनेडियन हुकूमत की जानिब से मुल्क बदर किए गए भारतीय नाम नहाद सफारतकार की पहचान पवन कुमार के नाम से हुई है। अंडर कवरी ऑफिसर हैं। भारतीय नाम नहाद सफारतकार की पहचान हो चुकी है। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजार के कातिल की तफसीलात सामने आ गई हैं। यकीनी तौर पर यह एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजार के कातिल की तफसीलात सामने आ चुकी हैं और इस हवाले से तफसीलात हैं कि पवन कुमार राय कनाडा तैनाती से कबल भारत के ज़िला तरन तारण में SSP रह चुका है। 2018 में पवन कुमार राय को इस वक्त के रॉ के सरबरा समित कुमार गोयल ने भर्ती किया और समित कुमार गोयल के साथ भारतीय पंजाब में इकट्ठे उन्होंने काम भी किया है। ये अहम तफसीलात हैं जो अब सामने आ रही हैं। पवन कुमार राय को रॉ में भर्ती करने के बाद सिखों के ख़िलाफ़ ये मिशन सौंपा गया जिस पर सिख बरादरी इस वक्त सरापा एहतजाज है। तो इस वक्त सिख बरादरी जो है सरापा एहतजाज और ये कहा जा रहा है कि इस कत्ल के बाद जो है जो खालिस्तान की तहरीक है वो मजीद तकवीत जो है तैयार कर रही है और भारत एक्सपोज हो गया बड़ी बुरी तरह। ऐसा ही। और आगे बढ़े आपको बताएं कि भारतीय नाम नहाद सिफारतकार की पहचान पवन कुमार राय के नाम से हुई है। पवन कुमार राय पंजाब कैडर IPS ऑफिसर के 1997 के बैच से ताल्लुक़ रखता है। ये उसकी इन्फॉर्मेशन है। पवन कुमार राय कनाडा तैनाती से कबल भारत के ज़िला तरन तारण में SSP रह चुका है। साथ ही साथ आपको बताएं कि 2018 में पवन कुमार राय को उस वक्त के रॉ के सरबरा समित कुमार गोयल ने भर्ती किया था। जी हाँ, समित कुमार गोयल के साथ भारतीय पंजाब में इकट्ठे काम कर चुके थे। इसके अलावा पवन कुमार राय को रॉ में भर्ती कराने के बाद सिखों के खिलाफ मिशन भी सौंपा गया। तो ये सारी इस किस्म की कुछ डिटेल्स हैं जो सामने आई हैं। यकीनन आप जब किसी की सरहदी ज़मीन पर जो है जब आप अपना कोई इनपुट डालते हैं तो वो फिर कहे कोई नहीं बर्दाश्त करता। उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये बात की। उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ कोई महाज खड़ा नहीं करना चाहते, हम आपको सिर्फ आपकी इस्लाह कर रहे हैं कि ये मामला बहुत तशवीशनाक वाक़या है और इस पर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। जो भी इसके कातिल हैं उनको आपको मंजर-ए-आम पर लेकर आना होगा। हम आपको उकसा नहीं रहे बल्कि हम चाह रहे हैं कि इस मामले को आप संजीदगी से लें। ठीक है, इसी पर मज़ीद तफसीलात लेते हैं, मज़ीद बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। हमें ज्वाइन किया साबिक सफ़ीर नजमुस साकिब ने। नजम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नजम साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस सारे मामले को? ये जो हरदीप सिंह नजर के कत्ल के बाद जो भारत बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है आलमी मंजरनामे पर, अब पहले तो पाकिस्तान हमेशा पाकिस्तान ने भारत को एक्सपोज किया, भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने उठाया, मगर अब इस कत्ल के बाद पूरी दुनिया में जो मामला उठा है, कैसे देख रहे हैं आप इस मामले को?
देखिए, पाकिस्तान के एंगल से अगर आप देखेंगे तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम खालिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें, क्योंकि खालिस्तान जो है उसके साथ बहुत सारी सेपरेटिस्ट मूवमेंट इंडिया में चल रही हैं और उसमें ख़ास यानी कोई ऐसी वजह बनती नहीं है कि हम यानी पाकिस्तान हुकूमत के लेवल पे या वैसे ही यानी मीडिया में इस पे बात करें जी कि खालिस्तान मूवमेंट ये और खालिस्तान मूवमेंट वो। दूसरी बात ये है कि ये जो कैनेडियन नेशनल की बात है इसमें सिख की बात नहीं है। जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा कि मेरे एक सिटीजन को कत्ल किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कनाडा और इंडिया का दो तरफा मामला है, खालिस्तान पे नहीं है, ये एक कैनेडियन नेशनल पे है। तीसरी बात ये है कि इसमें जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा है कि हमने क्रेडिबल एलिगेशंस यानी यूं समझिए कि हमें इसका पक्का यकीन है कि रॉ इसमें शामिल है। इसमें ये जो नाम आपने लिया है पवन कुमार का, ये वहाँ पे स्टेशन हेड था और ये स्टेशन हेड इंटेलिजेंस जो है इसका बताया हमें किसने, फॉरेन मिनिस्टर कनाडा की उस खातून ने कल आके यानी स्क्रीन पे बताया कि जी हमें पता है कि ये सिफारतकार एज सच नहीं थे, ये असल में रॉ के जो हैं वो स्टेशन हेड थे इन कनाडा। अच्छा, उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें से हमें नज़र आनी चाहिए वो ये है कि कनाडा ने इसको कहा है कि ये हमारी सॉवरेनिटी पे यानी हमारी हाकमियत पे हमला है और ये हमारे अंदरूनी मामलात में, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि आप एक दूसरा मुल्क जो है वो किसी और मुल्क में जाकर, वो भी कनाडा जैसे मुल्क में जाके कुछ इस किस्म की कार्रवाइयाँ करे, तो ये तो बहुत ज़्यादा संजीदा और संगीन मामला है। अब ये है कि अब क्या हो रहा है, इस वक्त ये हो रहा है कि जून में ये वाकया पेश आया हरदीप सिंह नज्जड़ का, और उसमें ये है कि ये कोई पहला वाकया नहीं है। इसमें कनाडा ने जो स्टैंस लिया है ये चूंकि उनके यहाँ इस नोयत का शायद पहली मरतबा वाकया पेश आया है, लिहाजा अमेरिका बीच में इन्वॉल्व हो गया, यूके से स्टेटमेंट आ गई, ऑस्ट्रेलिया से स्टेटमेंट आ गई। याद रहे कि ये चार मुल्क वो हैं, कनाडा, यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे सिखों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। ज़्यादातर में तो वो पार्लियामेंट में मौजूद हैं। और ये सिख जो है बिरादरी हमारी, ये जब हम दुनिया भर में देखते हैं तो जहाँ जहाँ पे भी हैं ये बड़े मुतमव्वल लोग हैं, ये बिजनेसमैन लोग हैं, और अगर इनके कैरेक्टर पे आप बात करें तो ये बहुत जीदार किस्म के, दलेर किस्म के लोग हैं। और इन्होंने ओवर द पीरियड बताया है ख़ासतौर पे हिंदुस्तान को कि हम कौन हैं। और उसमें यानी 1984 में जो गोल्डन टेम्पल में वाकया पेश आया और उसके बाद इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ और उसके बाद 3000 सिखों को जो है वो बेरहमी से कत्ल किया गया। अच्छा, अब ये है कि इस वक्त दुनिया की नज़र इंडिया पर है। बिल्कुल। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साइरस काजी साहब ने बहुत ही ज़्यादा मुहतात स्टेटमेंट दी है। इस वक्त वो न्यूयॉर्क में हैं फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के साथ। उन्होंने ये कहा जी कि ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। बहसीत सफ़ीर के, सिफारतकार के, मैं आपको बताता हूँ 35 साल सिफारतकारी करने के, कि ये बिल्कुल भी आप तवक्को रख सकते हैं इंडिया से कि वो, हमने तो डोजियर पेश किए, पाकिस्तान ने 2 दफ़ा डोजियर पेश किए जिसमें बताया गया कि हिंदुस्तान जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो किस तरीके से कर रहा है। ठीक है नजम साहब, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया। जैसे कि वो कह रहे थे कि दुनिया की अब जो नज़रिया पर है और अब देखना ये है कि भारत को किस तरह कटहरे में लाया जाता है और किस किस्म की जो है वो नताइज भुगतना पड़ेंगे भारत को। देखिए, उन्होंने बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा है कि वो कोई सिर्फ सिख नहीं था बल्कि वो नेशनल था, कैनेडियन नेशनल था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसी पर मजीद हम बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली ने, उनसे वाकिफ लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तमाम तरह मामला आपके सामने है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि भारत के ख़िलाफ़ इस वक्त 5 बड़े ममालिक जो हैं उनका इत्तेहाद सामने आ रहा है, मुत्तहिद नज़र आ रहे हैं और भारत पर वो जोर भी दे रहे हैं। जिस तरह से मैंने बताया इन नामों के हवाले से कि अमेरिका है, इसमें बरतानिया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। ये वो तमाम बड़े ममालिक हैं जो इस वक्त कनाडा के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं और पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं कि इस पर इन्वेस्टिगेशन की जाए। और अब पवन कुमार का नाम भी सामने आ गया है कि ये शख्स कौन था, वहाँ पर क्या कर रहा था, तमाम तर चीज़ें सामने आ गई हैं। क्या समझते हैं आप, अब भारत इससे ज़्यादा एक्सपोज क्या हो सकता है? और जी, ये यू आर राइट, बिकॉज ये एक बहुत एक सीरियस एविडेंस है। और कनाडा जैसा मोहतात मुल्क जो कि
सिफारती ताल्लुकात में दे आर एक्स्ट्रा केयरफुल। तो उनके प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट हाउस ऑफ कॉमन्स में जो क्रेडिबल एलिगेशन का उन्होंने इस्तेमाल किया और एजेंट्स ऑफ इंडिया का इस्तेमाल किया, तो ये वर्ड इंडिकेट करते हैं कि क्लियर लिंकेज है। और जो एक इंडियन जो इदारा है जिसका नाम रॉ हम ले सकते हैं, उसकी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो सिफारतकारी के लिए वादे में वहाँ मौजूद होते हैं, ये उनकी तरफ एक इशारा है। अब वो किस तरीके से वो डॉट्स कनेक्ट करके मजीद एविडेंस को वो क्रिस्टलाइज करेंगे, दैट डिपेंड्स। और 5 आइज की आपने बात की, तो आई नो दैट ये 5 ममालिक का एक इत्तेहाद है जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। और क्योंकि मैं कनाडा में कैनेडियन फोर्सेस के साथ 1 साल मैंने काम किया है, तो आई नो हाउ दे वर्क। ये एक्स्ट्रा कॉशियस होते हैं एविडेंस कलेक्शन में, दे गो स्लो बट श्योर। और द मियर फैक्ट कि उन्होंने RCMP जो उनकी पुलिस है उसका जो NST डिवीजन है और उनकी जो कोलैबोरेशन इनकी CSIS जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने ये जो पीसेस ऑफ एविडेंस कलेक्ट किए हैं वो एक ऐसे होंगे। ठीक है, राशिद वली कता कलामी की माजरत। हम नाज़रीन, सिंध रहनुमा के कत्ल पर यह तनाज़ा है। कैनेडियन हुकूमत ने भारत में मौजूद अपने शहरियों के लिए हिफाजती एडवाइजरी जारी कर दी है। आपको बताएं कि कैनेडियन हुकूमत की वेबसाइट पर जारी एडवाइजरी में कैनेडियन शहरियों पर जोर दिया गया है कि वो पूरे मुल्क में दहशतगर्दाना हमलों के खतरे के पेश नज़र भारत में इंतहाई एहतियात बरतें। एडवाइजरी में मजीद कहा गया है कि हुकूमत को शहरियों की हिफाजती और सलामती से मुतालिक कुछ खदशात हैं और सूरत हाल तेज़ी से बदल सकती है। बर वक्त हर वक्त जो है वो मोहतात रहें, मकामी खबरों पर नज़र रखें और मकामी हुकाम की हिदायत पर अमल भी करें। तो ये एडवाइजरी जारी की गई है, यकीनन क्योंकि मामला जो हैं काफ़ी कशीदा हो चुके हैं, तो ये एडवाइजरी जारी की गई है और एहतियात का कहा गया है। बिल्कुल ऐसे ही मजीद कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर भी बात करेंगे, मगर अभी वक्त है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार हम बात फिर करेंगे कनाडा और भारत का जिस वक्त मामला चल रहा है और यकीनन इस पे कहा गया था कि किसी की सरहदी हदूद में दाखिल होना ये गैर कानूनी अमल है और इसको किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। जो स्टेशन हेड है पवन कुमार का नाम जो है वो सामने एक्सपोज हो रहा है ना भारत, और अच्छी तरीके से एक्सपोज हो रहा है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि कनाडा में मावरा अदालत कत्ल में भारतीय मुलव्विस होने की खबरों ने जाहिर किया है कि भारत का मावरा अदालत कत्ल का नेटवर्क अब आलमी सतह पर फैल चुका है। कई दहाइयों से रोज जनूबी एशिया में अगवा और कत्ल की वारदातों में सरगर्म रही है। पाकिस्तान रॉ की जानिब से टारगेट किलिंग और जासूसी के सिलसिले का निशाना बना हुआ है। दिसंबर 2022 की बात की जाए तो पाकिस्तान ने जून 2021 के लाहौर हमले में भारत के मुलव्विस होने के ठोस और नाकाबिले तरदीद शवाहिद फराहम करने वाला एक जामे डोजियर जारी किया। इस हमले की मनसूबाबंदी भारतीय इंटेलिजेंस ने की थी। पाकिस्तान रॉ की जानिब से टारगेट किलिंग और जासूसी के सिलसिले का निशाना बना हुआ है। 2016 की बात की जाए तो एक आला ओहदे पर फाइज भारतीय फौजी अफसर कमांडर कुलभूषण यादव ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी और तखरीब कारी की हिदायत की। माली मुआवनत और उनको अंजाम देने में अपना मुलव्विस होने का जो है वो एतराफ़ किया गया है। कनाडा की सरजमीन पर हिंदुस्तान की जानिब से एक कैनेडियन शहरी का कत्ल बैनुल-अक़वामी कानून और रियासती खुद मुख्तारी के अक़वाम मुत्तहिदा के असूल की सरी खिलाफ वर्जी है। इसी पर मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा खसूसी मज़हर इकबाल से। मज़हर इकबाल, मजीद क्या कहा गया उनकी जानिब से? वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान की हफ्तावार ब्रीफिंग थी, उसमें जो कैनेडियन शहरी कत्ल किया गया है रॉ की तरफ से उस पर मुख्तलिफ सवालात हुए और उसके जवाब में वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान का ये कहना था कि कनाडा में कैनेडियन शहरी को कत्ल करने के बाद, भारतीय खुफिया एजेंसी राज की तरफ से कत्ल करने के बाद अब ये साबित हो चुका है कि जो भारत है उसकी रियासती दहशतगर्दी आलमी सतह तक पहुँच गई है। और तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान तो मुसलसल इसका शिकार रहा है और पाकिस्तान ने एक डोजियर जो है वो भी अक़वाम मुत्तहिदा में जमा करवाया था। और फिर जो भारतीय नेवी का कमांडर कुलभूषण यादव है वो इतराफ़ कर चुका है कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा है, तो अपना वो जो प्लान करता रहा है। और ठीक है मज़हर इकबाल, आपने अपडेट किया इस अहम मामले के हवाले से। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। ये तो हो गया मामला जो
دنیا بھر میں اس وقت چل رہا ہے، ڈسکشن آف دا ورلڈ ہے یہ معاملہ، اور اس پر سارے ممالک اب نظر آ رہے ہیں کہ کینیڈا کے ساتھ کھڑے ہیں اور کینیڈا کی سخت موقف اپنا لیا، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس پر آپ تحقیقات کریں. لیکن کچھ معاملات اب ڈسکس کر لیتے ہیں پاکستان کے اندرونی، اور وہ ہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے. نون لیگ کی الیکشن میں ٹکٹ دینے سے متعلق حکمت عملی اب تیار ہو گئی ہے. نواز شریف نے تمام تجاویز کی منظوری بھی دے دی ہے. ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پارٹی کے درینہ کارکنوں کو ترجیح دی جائے گی. گزشتہ انتخابات میں زیادہ ووٹ لینے والوں میں سے امیدواروں کا انتخاب کیا جائے گا. نواز شریف نے یہ ہدایت کی ہے کہ پارٹی پالیسی کے خلاف جانے والوں کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا. جو لوگ پارٹی کے بیانی کے خلاف چلتے ہیں ان کو ٹکٹ نہ دینے کا نواز شریف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ نون لیگ کے الیکشن میں یہ حکمت عملی تیار ہے. نواز شریف نے تمام تجاویز بتا دی گئی ہیں ان کو اس حوالے سے. لیگی رہنما خواجہ آصف پیپلز پارٹی سے مل کر الیکشن لڑنے کے خواہش مند نظر آتے ہیں. کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی شکایت کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا اس وقت حکومت میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. نگران وزیر اعظم کا مسلم لیگ نون سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. جو پنجاب کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہی بات سندھ کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے. یہ انہوں نے واضح کیا ہے خواجہ آصف نے کہ جو ہم پر الزامات لگائے جاتے ہیں وہ بات ہم سندھ کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں. نگران وزیر اعظم کا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. خواجہ آصف کا یہ اہم بیان اس معاملے پر سامنے آیا ہے. اس پر اسی دوسری جانب اس اہم معاملے کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی موقف سامنے آتا ہے اور خورشید شاہ ان کا یہ ریاکشن سامنے آتا ہے. نگران حکومت کو لیگی حکومت قرار دیتے ہیں. اپنے ریاکشن میں وہ کہتے ہیں کہ جس کی حکومت ہے ان سے ہی شکایت کریں گے کہ لیول پلینگ فیلڈ دیں. نگران وفاقی حکومت میں اس وقت نون لیگ کے اہم لوگ شامل ہیں. سابق وزیر اعظم کے سیکرٹری بھی نگران حکومت کا حصہ ہیں. احمد چیمہ بھی وہاں بیٹھے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بھی ان کے پاس ہے. خورشید شاہ نے مزید کہا کہ سابق صدر نے شریک چیئرمین کے ہاتھ کھول دیے تو 80 کی دہائی میں چلے جائیں گے. ہمیں شکایت اس لیے ہے کہ سندھ میں منظور شدہ ترقیاتی اسکیموں کی منظوری نہیں دی جا رہی. جو 25 کروڑ کا وعدہ کیا گیا تھا وہ نہیں آئے ہیں. سندھ میں ترقی نہیں ہو رہی لیکن پنجاب میں دھڑا دھڑ کام چل رہا ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ بیان دیا گیا خورشید شاہ کی جانب سے جس کے جواب میں ہم نے دیکھا کہ خواجہ آصف کا بھی ریاکشن سامنے آیا اور لفظی جملے جو ہیں وہ کسے جا رہے ہیں. جس کی حکومت ہے شکایت بھی اسی سے کریں گے. لیول پلینگ فیلڈ کا انہوں نے ذکر کیا. نگران وفاقی حکومت میں نون لیگ کے اہم لوگ شامل ہیں. سابق وزیر اعظم کے سیکرٹری بھی نگران حکومت کا حصہ ہیں. احد چیمہ بھی حکومت میں ہیں. یہ خواجہ آصف کے رد عمل میں انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بھی ان کے پاس ہے. بلاول کے ہاتھ کھول دیے تو 80 کی دہائی میں چلے جائیں گے. سندھ میں منظور شدہ ترقیاتی اسکیموں کی منظوری نہیں دی جا رہی. جو 25 کروڑ کا وعدہ کیا گیا تھا وہ نہیں آئے. سندھ میں ترقی نہیں ہو رہی. پنجاب میں دھڑا دھڑ کام چل رہا ہے اور اب اتحادی کھل کر ایک دوسرے کے سامنے آ چکے ہیں. یہ آپ کو پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ کا بیان بتایا ہے. ناظرین آپ کو براہ راست لیے چلیں. اس وقت گورنر سندھ کامران ٹیسوری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کے سامنے ہیں اور آج بھی صبح اسٹیٹ لائف کی جو پوری ٹیم ہے جن میں ان کے سی او، ان کے ڈائریکٹر ہیلتھ، ان کے چیئرمین، جو میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ لوگوں کے لیے فری انشورنس ہیلتھ کارڈ، اس کے اجرا کے لیے گورنر انیشیٹو صحت سلامت کارڈ کا جو پرپوزل ہے وہ تقریباً فائنلائز ہو گیا ہے. اگلے ایک ہفتے میں ہم اس کی بھی پریس کانفرنس کریں گے. تو ان تمام کاموں میں مصروف ہوں اور ہر دوسرے اور 5ویں دن لوگوں کی بھلائی کے پرپوزلز، انیشیٹوز کے اوپر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. ایسے میں مجھے ہماری ایم کیو ایم کے رابطہ کمیٹی کے ممبر جو 2 بار صوبائی وزیر رہ چکے ہیں، صوبائی وزیر داخلہ اور تجارت کامرس رؤوف صدیقی صاحب نے یہ کہا کہ ایک پارک ہے نارتھ ناظم آباد ایل بلاک میں جیفکو پارک کے نام سے، اس کا آپ افتتاح کر دیں. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ان 10 ماہ میں سینٹرل میں ہی تقریباً 65 پارکس کا میں نے افتتاح کیا جو ڈی سی سینٹرل اور ایڈمنسٹریٹر کراچی سیف الرحمان کے تعاون سے وہ افتتاح کرائے گئے. تو یہ عزم تھا پہلے دن ہی کہ اس شہر کراچی کے لوگوں کے لیے فیملی پارکس کا اجرا ہونا چاہیے. وہاں نشے کے عادی لوگ نہ بیٹھیں، خالی پلاٹس کے اوپر کوئی جرائم نہ ہو. تو یہ کام میں 10 مہینے سے کر رہا ہوں.
تو میں نے ڈائریکٹر پارک سے میرے آفس نے کوارڈینیشن کی، جو وہاں ڈائریکٹر پارک سے ندیم، انہوں نے کہا کہ یہ پارک ہم نے رؤف صدیقی صاحب کو دیا ہوا ہے، اور یہ سارا کچھ ابھی جو وہاں چار دیواری اور سب چیزیں ہیں یہ انہوں نے کی ہیں، اور اگلے 4 مہینے میں یہ پارک بن جائے گا، آپ ابتدا کر سکتے ہیں آگے۔ جب میں افتتاح کے لیے جا رہا تھا اور مجھے وہاں پہنچنے میں صرف 10 منٹ تھے، تو مجھے وہاں سے لوگوں کا ٹیلی فون آیا، یہ میرے اے ڈی سی صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہاں کچھ لوگ جو 10 سے 15 کی تعداد ہے، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، وہ یہ خواہش کر رہے ہیں کہ اس پر رؤف صدیقی صاحب کا نام نہیں ہونا چاہیے، اور اگر گورنر صاحب افتتاح کریں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہو۔ تو میں نے یہ بات ٹیلی فون کیا حافظ نعیم الرحمان صاحب کو، اور میں نے کہا کہ حافظ صاحب ناموں کا کوئی ایشو نہیں ہوتا، میرا نام بھی ہٹا دیں، بات یہ ہے کہ ایک پارک ہے جس کا میں افتتاح کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ 5 سے 10 منٹ دیں، میں آپ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ کراچی کے امن و ترقی کے لیے سب کو مل کر چلنا چاہیے۔ گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھلے ہوئے ہیں، ساتھ ہی ساتھ گورنر صحت سلامتی کا اجرا کیا جا رہا ہے آج، اور عوام کی بھلائی کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کراچی کے امن و ترقی کے لیے سب کو مل کر چلنا چاہیے۔ تو یہ بھی گفتگو آپ نے سنی کامران ٹیسوری کی، اور اس سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کیا معاملات چل رہے ہیں، اور اس پر ابھی ہم نے آپ کو یہ دکھایا کہ کامران ٹیسوری کچھ معاملات کے حوالے سے وضاحت کر رہے تھے، اہم معاملات کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ایسا ہی علی آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ سکھ فار جسٹس تنظیم بھی ہردیپ سنگھ کے قتل کے خلاف میدان میں آ گئی ہے۔ تنظیم کے سربراہ گرپتونت سنگھ پنو نے ہندوؤں کو کینیڈا چھوڑنے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ کینیڈا میں مقیم ہندوؤں کی اصل جگہ بھارت ہے، وہ بھارت چلے جائیں۔ گرپتونت سنگھ پنو کینیڈا میں مقیم سکھ کینیڈین قانون کے تابع ہیں۔ گرپتونت سنگھ پنو ہندو کینیڈا کے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہردیپ سنگھ کے قتل میں بھارت ملوث ہے، اور گرپتونت سنگھ پنو 28 اکتوبر کو کینیڈین شہر ویکنورو میں ریفرنڈم ہوگا، خالصتان بن کر رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہر میں بھارتی قونصل جنرل ہردیپ سنگھ کے قتل میں ملوث ہے۔ یہ ساری باتیں ان کی جانب سے کی گئی ہیں۔ تو یہ رد عمل تو سامنے آنا ہی تھا، جب ظلم جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کے خلاف عوام بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسا ہی ہماریہ اب جب سے اس قتل کے بعد جو خالصتان کی تحریک ہے نا وہ مزید سر اٹھا رہی ہے، ایسا ہی مزید سر اٹھا رہی ہے، اور اس میں تعداد میں جو ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کا رد عمل بھی اب ہم سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اور ہندو کینیڈا کے قانون کی خلاف ورزی ہے، سکھ فار جسٹس تنظیم بھی اس پر سامنے بول رہی ہے۔ گرپتونت سنگھ جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو بھارت ہے وہ وہاں سے نکلے، کینیڈا سے، یقیناً ایسا ہی کوئی بات وہ کریں۔ اس پر مزید ڈیٹیلز کریں گے، مگر ابھی آپ کو براہ راست لے کر چلیں کامران ٹیسوری اس ٹائم میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ زیب نہیں دیتا کہ غیر اخلاقی اور غیر مہذب نعرے لگائیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہاں ایم کیو ایم کے رؤف صدیقی صاحب بھی موجود تھے، جو کہ بضد تھے کہ ہم اپنے ٹاؤن اور سیکٹر کے لوگوں کو بلا لیتے ہیں ان نعروں کا جواب دینے کے لیے، جو کہ میں نے ان کو روکا۔ میں نے کہا رؤف بھائی، ہمیں اور آپ کو تہذیب کے دائرے میں رہنا ہے، کسی کے کہنے اور کسی کے الفاظوں سے مجھے کم از کم کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم ایک اچھا کام کرنے آئے ہیں، اس علاقے نارتھ ناظم آباد ایل بلاک کے مکینوں کے لیے ایک بہترین پارک بنانے کے لیے آئے، لیکن نہ جانے کیوں وہ اتنے مشتعل ہو رہے تھے، اور مجھے افسوس ہے، مطلب میں تو اس حد تک آج آپ لوگوں کو یہ آپ کے چینل کے توسط سے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی تختی لگا دیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب کی لگا دیں، میں چل کے لگوا دیتا ہوں، اور اگر زیادہ ہی ہے تو آپ میئر حافظ نعیم الرحمان صاحب کی تختی لگا دیں، اور وہ اس لیے لگا دیں کہ میں نادرا کو خط لکھ دیتا ہوں کہ ان کے آئی ڈی کارڈ میں میئر حافظ نعیم الرحمان کر دیں، تاکہ جہاں تختی لگے میئر حافظ نعیم الرحمان کی لگا دیں، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھائی اگر اتنا ہی آپ کو شوق ہے اور آپ کے حواس پہ یہ چیز قابض ہو گئی ہے، ابھی مجھے سلیم صاحب نے ایک پیپر دیا آپ کے سامنے، اس میں انہوں نے لکھا کہ ایم کیو ایم جو چائنا کٹنگ کر رہی ہے اس پر گورنر صاحب نے رؤف صدیقی کا ساتھ دیا۔ میں سمجھتا ہوں چائنا کٹنگ کے ذریعے تو آپ میئر بننا چاہ رہے تھے، جو کہ نہیں ہو سکا، اور اس کی مثال نہیں، میں
اس کی ایگزامپلز، اس کے شواہد دے سکتا ہوں کہ اگر ایم کیو ایم پاکستان اس بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ نہ کرتی تو آپ کیسے سینٹرل میں یہ سیٹیں لے لیتے ہیں؟ آپ تو پوری کراچی کے میئر کی بات کرتے ہیں، آپ کو 80% سیٹیں تو صرف سینٹرل سے ملی ہیں جہاں ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا ہے، اور اس سے پہلے بھی جب ایم کیو ایم کا بائیکاٹ ہوا ہے آپ وہاں سیٹیں لے کر آ گئے۔ لیکن میں ان باتوں کا جواب آپ کو نہیں دینا چاہتا، بلکہ میں تو وہ ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا، یہ میرا ظرف ہے کہ جب آپ میئر نہیں بنے تو رات کے آخری پہروں میں کئی دنوں تک آپ میرے پاس آتے رہے، لیکن یہ میرا ظرف ہے کہ میں وہ باتیں میڈیا کے سامنے نہیں کر رہا۔ لیکن کبھی آپ کی اعلیٰ قیادت نے مجھ سے پوچھا تو میں ضرور بتاؤں گا کہ آپ مجھ سے کیا کیا باتیں آ کے دل کی کرتے رہے ہیں۔ میں نے آپ کو ہمیشہ بھائی کہا ہے اور میں ہمیشہ آپ کو بھائی سمجھوں گا بھی۔ آج آپ نے یہ بھی کہا کہ گورنر ہمارے وہاں تشریف لائیں جو ان کا مرکز ہے، تو مجھے آنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ جب مجھے بلائیں گے حافظ نعیم الرحمان صاحب، میں آپ کے اور آپ کی قیادت کے پاس آؤں گا، کیونکہ مجھے کراچی کا امن اور اس کی ترقی چاہیے، ہمیں سندھ کی ترقی چاہیے۔ ہم سیاسی ایک دوسرے سے اختلافات کی بنیاد پر اپنے اس شہر اور اس صوبے کے امن کو خراب نہیں کر سکتے۔ آپ نے بارہا ہمارے انیشیٹوز پہ بات کی جس کا میڈیا گواہ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو رمضان المبارک میں افطار ڈنر کے اوپر اعتراض تھا، اس کے بعد آپ کو ماؤں بہنوں کو چوڑیاں پہنانے اور مہندی لگوانے پہ اعتراض تھا، اس کے بعد آپ نے ہمارے آئی ٹی انیشیٹو پہ بھی اعتراض اٹھائے۔ لیکن میں نے آپ کے کسی اعتراض اور اختلاف کا جواب اس انداز میں نہیں دیا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی سیاسی مجبوریاں ہیں۔ مجھے اس دن میری پارٹی کے رؤوف صدیقی صاحب یہ بتا رہے تھے، جو کہ میں نے ان کو یہ کہہ کے چپ کرایا کہ رؤوف بھائی چھوڑ دیں، ان باتوں سے بھی کوئی حل نہیں ہے، ورنہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ آپ جو عوام سے فطرہ، زکوٰۃ اور باقی چیزوں کے نام پر پیسے لیتے ہیں، کیا وہ آپ اپنی سیاسی تشہیر اور ذاتی تشہیر کے اوپر خرچ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ان کے لوگ انہی سے سوال کریں گے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے یہ سوال، نہ آپ کریں نہ ہم کریں گے، کیونکہ یہ ان کا معاملہ ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ اربوں روپے جو کراچی کے نیون سائنس پر، ہوڈنگس پر لگے ہوئے ہیں، اس تشریح کے پیسے کہاں سے آئے؟ لیکن آپ یقین جانیں میرا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، یہ وہ جانے، ان کی جماعت جانے، ان کے ڈونرز جانے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ان سب باتوں کو آئیں بھلاتے ہیں۔ نعیم الرحمان صاحب، آج آپ کے دل میں اگر کوئی بات ہے بھی تو اس کو زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں، آپ میرے نام کی تختی ہٹا دیں، لیکن اس کمٹمنٹ کے ساتھ کہ مہینے 2 مہینے میں ایک اچھا فیملی پارک آپ بنائیں گے، اور اگر آپ کو کوئی فنڈز کے ایشوز ہیں تو میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، اپنے ذاتی پیسوں سے آپ کو اس پارک کو بنا کے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن خدا را امن کو خراب نہ کریں۔ غیر مہذب، غیر اخلاقی نعرے بازی تو ہم بھی کروا سکتے ہیں، لیکن آپ سب کے سامنے ہے کہ میں نے ان نعروں کا جواب ان نعروں کے ساتھ نہیں دیا، خاموشی سے دیا، اخلاق سے دیا۔ میں وہاں سے جب نکل رہا تھا تو میں ان سب کو سلام کر کے آیا۔ میں نے وہ تصویریں شیئر کی ہیں جس میں میں ابتدا کر رہا ہوں، ہم دعا کر رہے ہیں، ہم نے وہاں تلاوت کی، لیکن آپ نے غیر مہذب اور غیر اخلاقی نعرے لگوائے، اور پھر سوشل میڈیا پر پیڈ کانٹینٹ کے ساتھ اس کی تشریح کروائی۔ جتنے پیسے آپ نے اس میری ویڈیو پر خرچ کیے، ان پیسوں سے کسی غریب کا جوڑا خرید کے دے دیتے، کسی کو کھانا کھلا دیتے۔ مجھے آپ نے جتنی گالیاں دینی ہیں آپ ویسے ہی دے دیں، لیکن یہ پیسے خرچ کرنا، پیڈ کانٹینٹ، یہ ہمیں پتہ ہے سارا۔ آج کے اس دور میں سب کو سب کا پتہ ہے کہ کون کس طرح ایڈورٹائزنگ کر رہا ہے، کون کس طرح انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔
तो गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और अहम चीज़ें उनकी जानिब से बोली गई हैं। अभी वक्त है ब्रेक का। तो नाज़रीन, पाकिस्तान लाइव के सेकंड आवर में खुशामदीद। फर्स्ट आवर में जो हमने अहम मामला थे उनको जो रेस किया था उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे और भारत और जो कनाडा का इशू है इसको उसी से हम लोग अपने इस आवर का आगाज़ करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजार के कत्ल की तफसीलात सामने आ गई हैं। कातिल कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का अंडर कवर स्टेशन चीफ तैनात था। कनेडियन हुकूमत की जानिब से मुल्क बदर किए गए भारतीय नाम नहाद सिफारतकार की पहचान पवन कुमार राय के नाम से हुई। मीडिया के मुताबिक पवन कुमार राय पंजाब कैडर IPS ऑफिसर के 1997 के बेंच से ताल्लुक रखता है। पवन कुमार राय को उस वक्त के रॉ के सरबराह समंत कुमार गोयल ने भर्ती किया। समंत कुमार गोयल के साथ भारतीय पंजाब में इकट्ठे काम कर चुके थे। पवन कुमार राय को रॉ में भर्ती करने के बाद सिखों के खिलाफ मिशन सौंप दिया गया था। ये तफसीलात हैं जो सामने आ रही है। पवन कुमार इसका नाम है शख्स का जिसने इसमें अंदर अहम किरदार तो ये तो थी पवन कुमार की तफसीलात। आगे बढ़ें कि भारतीय नाम नहाद सिफारतकार की पहचान पवन कुमार राय के नाम से हुई है। पवन कुमार राय पंजाब कैडर IPS ऑफिसर के 1997 के बैच से ताल्लुक़ रखता है। साथ ही साथ आपको बताएं कि पवन कुमार राय कनाडा तैनाती से कबल भारत के ज़िला तरन तारन में SSP रह चुका है। 2018 में पवन कुमार राय को उस वक्त के रॉ के सरबराह समंत कुमार गोयल ने भर्ती किया था। समंत कुमार गोयल के साथ भारतीय पंजाब में इकट्ठे काम कर चुके हैं। पवन कुमार राय को रॉ में भर्ती करने के बाद सिखों के खिलाफ मिशन सौंपा गया था। साथ ही साथ आपको इसके बारे में बताएं, पवन कुमार की ये इन्फॉर्मेशन है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं कि पवन कुमार को रॉ में भर्ती करने के बाद सिखों के खिलाफ ये मिशन सौंपा गया था। बिल्कुल, पवन कुमार स्टेशन हेड के तौर पर काम कर चुका है। हमने नाज़रीन को बताया कि आखिर ये पवन कुमार है कौन और इसके ज़िम्मे क्या काम था। ये वो तमाम तर तफसीलात हैं जो सबके लिए जाननी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अब ये मामला सिर्फ भारत और कनाडा तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके अंदर दीगर बड़े ममालिक भी अब कूद पड़े हैं, जिसमें अमेरिका है, बरतानिया है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। 5 अहम ममालिक भी कहा जाता है। 5 अहम ममालिक अब ये बात कर रहे हैं कि तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस मामले पर ये हिमायत कर दी है कनाडा के मौक़िफ़ के हवाले से। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर अली हम अपने सेक्रेटरी खारजा सारस काजी की बात करें तो वो भी इस पर बात करें। उन्होंने कहा कि भारत की कनाडा में दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए हैरान कुन नहीं है। दुनिया में भारत को कोई अगर समझता है तो वो हम ही हैं। इस हवाले से उन्होंने मजीद क्या गुफ्तगू की वो एक दफ़ा सुन लेते हैं। ये कनाडा के वज़ीर आज़म ने इल्ज़ाम लगाया है तो उसमें कुछ हकीकत होगी तो उन्होंने लगाया है। हमारे लिए तो सरप्राइज अच्छी बात नहीं है। कश्मीर पिछले 50-70 साल से हम देख ही रहे हैं क्या हो रहा है उधर। जो पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी होती है उसमें कई दफ़ा भारत का हाथ होता है। हमारे अपनी सॉइल पे हमने उनका एक सर्विंग नेवल इंटेलिजेंस ऑफिसर पकड़ा हुआ है, हमारी तहवील में है। फरवरी 2019 में फिर हमने किया, ज़रूरत पड़ी तो फिर करेंगे। तो ये तो सारिस काजी का बयान है। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इस वक्त जो है अमेरिका में मौजूद है और अभी उनका खिताब भी होना है। कलबन जुम्मे को ये खिताब होना है। हाँ। ऐसा ही तो अब उसमें जो है उन्होंने इस मामले को अब देखेंगे वो किस तरह इस मामले को उठाएंगे। पाकिस्तान के लिए कोई सरप्राइज नहीं है, जैसा कि उन्होंने वाजे किया सेक्रेटरी खारजा साइरस काजी ने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए कोई सरप्राइज नहीं है, बल्कि पाकिस्तान इस मामले पर अगर कोई कंट्री है तो सबसे इम्पोर्टेंट वो पाकिस्तान है, जो सबसे बेहतर भारत को समझते हैं, क्योंकि हम इस मामले पर काफी अरसे से दुनिया को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। में भी तो यही कुछ हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि कश्मीर में भी यही कुछ हो रहा है। अब अगर सिखों के साथ भी यही कुछ हो रहा है तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, भारत ने यही करना है। और सिखों के साथ नहीं, ये कैनेडियन नेशनल के साथ हो रहा है, जिसका उन्होंने जिक्र किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का इस पर मौक़िफ़ है कि कनाडा में मावराए अदालत कत्ल में भारत के मुलविस होने के हवाले से उन्होंने कहा है कि ख़बरों ने ये जाहिर कर दिया है कि भारत का मावराए अदालत कत्ल का नेटवर्क अब आलमी सतह पर फैल चुका है। कई दिहाइयों से रॉ जनूबी एशिया में इग़वा और कत्ल की वारदातों में सरगर्म रही है। पाकिस्तान रॉ की जानिब से टारगेट किलिंग और जासूसी के सिलसिले का निशाना बना हुआ है। दिसंबर 2022 में पाकिस्तान ने जून 2021 के लाहौर हमले में भारत के मुलविस होने के ठोस और नाकाबिल तरदीद शवाहिद फराहम करने वाला एक जामे डोजियर जारी किया। इस हमले की मनसूबाबंदी भारतीय इंटेलिजेंस ने की थी। पाकिस्तान रॉ की जानिब से टारगेट किलिंग और जासूसी के सिलसिले का निशाना बना हुआ है। 2016 में एक आला ओहदे पर फाइज भारतीय फौजी अफसर
कमांडर कुलभूषण यादव के हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया कि कुलभूषण यादव भी हमारे पास हैं और दुनिया को बताने के लिए इससे बड़ा सबूत तो मेरा ख्याल है कोई नहीं है। नेटवर्क और यही कि हम इसकी निशानदेही करते हैं कि किस तरह भारत पाकिस्तान में हो जाए या फिर कश्मीर में हो जाए, किस तरह से वो अपनी मजमून कार्रवाइयाँ जारी रखे। बिल्कुल ऐसे इस पर मजीद हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन किए नुमाइंदा खुसूसी मजहर इकबाल ने। मजहर इकबाल से बात करते हैं। जी मजहर, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आज इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा की तर्जमान मुमताज़ ज़ारा बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसी इशू ने डोमिनेट किया था। ज़्यादातर सवालात इसी बारे में हुए और इन सवालों के जवाब में वजारत खारजा की तर्जमान का ये कहना था कि भारत की जो रियासती दहशत गर्दी है वो अब आलमी सतह पर फैल गई है। कनाडा के अंदर कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह जो नजर है उनको कत्ल कर दिया गया और मावराए अदालत इनका कत्ल हुआ और भारत इससे पहले भी इस किस्म के वाक़यात जो है वो करता रहा है। और इस इकदाम ने यानी अब जो आलमी सतह पे भारत बेनकाब हो गया है तो भारत के जो जिम्मेदाराना रवैये का एक दावा है उस पर बहुत से सवालिया निशानात उठ गए हैं। और वजारत खारजा की तर्जमान का कहना था कि पाकिस्तान तो मुसलसल कई दहाइयों से भारत के इस मनफी रवैये का शिकार रहा है। एक डोजियर भी पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को जमा करवाया था इस हवाले से और पाकिस्तान के नैरेटिव की, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की ये तायद की गई है, यानी तायद हो गई है भारत के इस रवैये के बाद जो हरदीप सिंह को कत्ल किया गया है। तो पाकिस्तान तो मुसलसल ये कह रहा है कि भारत मावराए अदालत कत्ल करने में मुलव्वस है, रियासती दहशत गर्दी में मुलव्वस है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है वजारत खारजा की तर्जमान ने, उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जहाँ कहीं पाकिस्तानी शहरी हैं या कश्मीरी हैं हम ये चाहते हैं कि मुतलका हुकूमतें उनका तहफ़्फ़ुज़ करें। ये एक तरह से वार्निंग दी गई है दुनिया के उन ममालिक को या भारत को वार्निंग दी गई है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अगर वो ये प्लान कर रहा है कि किसी पाकिस्तानी शहरी को नुकसान पहुँचाए या किसी कश्मीरी को नुकसान पहुँचाए तो ये ठीक है मज़हर, बहुत शुक्रिया आपका। आपने डिटेल से हमें बताया कि दफ्तर खारजा की जानिब गया वो ये कह रही है। मैं एक दो चीज़ें शफक यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि जिस तरह से हमने नाज़रीन को पूरा ये मामला आगाह कर रहे हैं, रोज़ की बुनियाद पर खबरें सामने आ रही हैं, तो इम्पॉर्टेंटली जो अब इस वक्त इस मामले की स्टैंडिंग है हमारी वो ये है कि पवन कुमार जो कातिल है वो एक्सपोज हो गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि खालिस्तान की तहरीक अब जो उनका मौक़िफ़ था वो सच्चा साबित होता नजर आ रहा है, वो अब मज़ीद ग्रो करेगी, वो मज़ीद ज़ोर पकड़ेगी। और तीसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ अब सच्चा साबित होना शुरू हो गया, उसकी जीत हो गई है। और लास्टली मैं एक चीज़ पहले ऐड कर दूँ वो ये कि क्या अब भारत पर सैंक्शंस आयद होंगी, भारत पर पाबंदियां लगाई जाएंगी, मुतालबात भी तो किए जा रहे हैं ना, उनका बेटा इवन निजर के बेटे की जानिब से। और जो 5 जो बड़ी ताकतें हैं जिन्होंने अब इस पे रेस करना, इसको मेंशन करना शुरू कर दिया। हम तो 12 पहले काफ़ी, जैसा हमने कहा कि काफ़ी दहाइयों से इस इशू को रेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोबारा से हमारी सिफारिशकारी का बड़ा अमल है कि अब उनको बताएं कि हम तो ये पहले से बात कर रहे थे, अब आप लोगों ने इस पे बात कर दी, अब इस पे कोई एक्शन भी लेना है क्योंकि आवाज़ तो उठाई जा रही है। और अली और मारिया, ये बड़ी अहम बात है कि ये अपनी नौयत का कोई पहला केस नहीं है। इससे पहले अगर हम तारीख की बात करें तो इसी साल 2023 में 15 जून को अवतार सिंह को बर्मिंघम में कत्ल किया गया, फिर इससे पहले परमजीत सिंह को मई 2023 में कत्ल किया गया और अपविंदर सिंह को भी कनाडा के इलाके में ही कत्ल किया गया। तो ये अब ये हुआ है कि इस कत्ल के बाद ना मसला आलमी सतह पर उठाया गया, वरना ये हो तो काफी टाइम से पड़ा था। तो दुनिया के सामने तो पाकिस्तानी मौक़िफ़ की जीत हो चुकी है। अब ज़रा अंदरूनी मामलात है जहाँ पर आवाम की कुछ मुतालबात है, उसको भी देख लेते हैं कि बिजली सार्फिन को एक और झटका लगाने की तैयारी कर ली गई है। CPPA ने बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी है। बिजली मजीद ₹1.82 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है। बिल्कुल ऐसा ही। और इसके अलावा बिजली की कीमतों में इजाफे से एक माह में सार्फिन पर 131 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमतों में इजाफे से मुतालिक नेपरा में 27 सितंबर को समाअत भी होगी। तो आवाम जो कि पहले ही परेशान है, पहले ही महंगाई से मर रही है, एक और उसे झटका दिया जा रहा है। मजीद बिजली की कीमतों में इजाफा होगा और उससे मजीद जो है वो बिल ज़्यादा आएंगे और आवाम का रोना तो वहीं का वहीं रहेगा। इसी पर मजीद बात कर रहे हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ हैं। गुलाम मुर्तज़ा, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस खबर के हवाले से? आज ये दरख्वास्त जमा करवाई गई है सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से और ये कहा गया है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में उन्हें ₹1 जो 82 पैसे है फ़ी यूनिट ये इजाफा करना है
اور کیونکہ جو فیول لاگت ہے وہ زیادہ آئی ہے اور اس کا ایڈجسٹمنٹ ماڈل جو اس طرح سے ہوتا ہے کہ گزشتہ مہینے کے جو بجلی کے بل ہیں ان میں جو بجلی بنا کر بیچی گئی تھی وہ زیادہ پیسوں سے بنائی گئی تھی اور جو نیپرا ڈٹرمنٹ ٹیرف ہے وہ کم تھا، تو اس میں 1 روپیہ 82 پیسے فی یونٹ کا اضافہ کیا جائے۔ اب یہ بتایا گیا ہے کہ 15 ارب 47 کروڑ یونٹ بجلی پیدا کی گئی تھی۔ جو 1 روپیہ 82 پیسے کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً یہ 120 ارب روپے کا خرچہ اس وقت یہ بن رہا ہے جو کہ عوام سے وصول کیا جائے گا، اور پیداواری لاگت کے حوالے سے یہ تھا کہ 131 ارب روپے کی بجلی بنائی ہے۔ جو فیول کمپوننٹس ہیں جن کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ کیوں بجلی مہنگی بنی ہے، کیونکہ یہ سوال ہوتا ہے نیپرا میں جب بھی۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپڈیٹ کیا غلام مرتضیٰ، آپ کو لیے چلیں گے۔ گورنر اسٹیٹ بینک اس وقت میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں براہ راست۔ Convenient and personalized interactions that cater to the evolving needs of the banking customers. I am confident that 5 successful applicants today will reorient financial services are accessed and delivered through their ability to enhance financial inclusion, reduce costs, and promote innovation. Moreover, I hope that the emergence of digital banks has the potential to create more jobs in the economy in areas such as technology, customer support, and data analysis. While digital banks in Pakistan offer significant promise and potential, the SDP is also aware of the several challenges that they will need to address for long-term sustainability. I would like to mention few of these challenges just to remind our new entrants to the market that this is an area which is a very challenging one, and they will have to work hard to address all these key challenges which they will confront while launching this new journey in Pakistan. First of all, cyber security and data privacy. As ensuring the security and privacy of customer data is paramount for digital banks. They must invest in robust cyber security measures to protect against cyber attacks, data breaches, and fraud. Customers need to have confidence that their financial information is safe. In this regard, SBP is currently revisiting its guidelines on the information security and cyber security risk in order to align them with the best practices and international standards. Second, digital banks need to work on digital literacy. As a large proportion of the population may lack the digital literacy required to effectively use digital banking services, digital banks may need to invest in educational initiatives to help users navigate their platforms and understand online. تو گورنر اسٹیٹ بینک اس وقت پریس سے خطاب کر رہے ہیں اور ڈیجیٹل بینکنگ وقت کی اہم ضرورت ہے، یہ ان کی جانب سے کہا گیا۔ تو ہم ڈیجیٹلائزیشن کی جانب جا رہے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہمارے نگران وزیر اعظم امریکہ میں موجود ہیں۔ وہاں پر اس وقت جنرل اسمبلی سے خطاب سے پہلے ان کی سائیڈ لائن میٹنگز چل رہی ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آج اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹر میں کلائمیٹ ایمبیشن سمٹ میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کلائمیٹ ایمبیشن سمٹ میں وبائی امراض کی روک تھام، تیاری اور رد عمل کے موضوع پر اعلیٰ سطحی اجلاس میں شرکا سے خطاب بھی کریں گے۔ تو یہ اہم خطاب ہونے جا رہا ہے ہمارے نگران وزیر اعظم کا۔ نگران وزیر اعظم آج اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹر میں فائنینسنگ فار ڈیولپمنٹ پر اعلیٰ سطح سے جو ہے وہ مکالمہ بھی کریں گے۔ وہاں پر شرکا موجود ہوں گے اور یہ مکالمہ وہاں پر جاری ہوگا۔ وزیر اعظم کے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس اور اس کے علاوہ وہاں پر بہت سی اہم ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ کہ ملاقاتیں کب ہوتی ہیں، کیونکہ آج اس سمٹ میں تو وہ شرکت کریں گے اور اس سمٹ میں بڑی اہم نوعیت کا کچھ خطاب بھی کیا جائے گا اور وہ جو کلائمیٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ان پر بھی ڈسکشن ہوگی۔ کلائمیٹ کے بہت سے ایشوز ہیں جو کہ اس پہ پرائم منسٹر بات کریں۔ سائیڈ لائنز جو ایک میٹنگز ہوتی ہیں اقوام متحدہ میں، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی بڑی اہم ملاقاتیں، ترک صدر سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ ایسا ہی ہے۔
بیسیکلی ان کی سائڈ لائنز ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں ساتھ ساتھ، اور ان کا ایکسپیکٹڈلی فرائیڈے کو جنرل اسمبلی سے خطاب ہونے جا رہا ہے. بہت امپورٹنٹ وہ خطاب ہوگا نگران وزیر اعظم کا. انہوں نے بہت سارے معاملات پر بات کرنی ہے. اسی پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین ہمارے ساتھ موجود ہے. بابر علاؤدین صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جنرل اسمبلی خطاب سے پہلے اس وقت اہم ملاقاتیں جاری ہیں نگران وزیر اعظم کی، اور اہم ایشوز جو ہیں ان کی جانب سے ریز کیے جا رہے ہیں. تو جو یہ سائڈ لائن میٹنگز ہوتی ہیں یہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور ان میں جو آپ بات چیت کرتے ہیں وہ کتنا امپیکٹ رکھتی ہیں؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ جنرل اسمبلی کا اینول سیشن ہوتا ہے ہر سال سپٹمبر کے مہینے میں، بڑا امپورٹنٹ سیشن ہوتا ہے، بیکاز جنرل اسمبلی اقوام متحدہ کا سب سے بڑا فورم ہے، جہاں پر جو اقوام متحدہ کے جتنے بھی ممبر ممالک ہیں سب اس اجلاس میں شرکت کرتے ہیں. کئیوں کے سربراہ مملکت آتے ہیں، کسی کے سربراہ حکومت آ گیا، ادروائز گورنمنٹس کے ریپرزنٹیشن وہاں پر ہوتی ہے. تو ہر ممبر کی جنرل اسمبلی میں ریپرزنٹیشن ایکول ہوتی ہے. یہاں پر کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کوئی کم یا زیادہ اہم نہیں ہوتا، ان لائک سیکیورٹی کاؤنسل. تو ایک تو بذات خود یہ بہت امپورٹنٹ اجلاس ہوتا ہے، بہت امپورٹنٹ فورم ہے. دنیا کے تمام لوگ، لیڈرز، ممالک یہاں پر آئے ہوتے ہیں، کہ اس سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں. اور ادروائز اگر کوئی کسی کے ملک کے دورے پہ جائے تو ظاہر ہے 1-to-1 ملاقات ہوگی، یا محدود صرف انہیں دو ممالک کے درمیان ہوگی. یہ اجلاس ایسی اپرچونٹی فراہم کرتا ہے کہ جہاں پر آپ سائڈ لائنز میٹنگ کی جو بات کی ہے، سائڈ لائن میٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو مین اجلاس ہے اس موقع کے اوپر اجلاس سے ہٹ کے جو آپس کی باہمی ملاقاتیں ہوتی ہیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ یا مختلف ہیڈز آف گورنمنٹ کے درمیان، وہ پاسبل ہوتی ہیں، جو کہ ظاہر ہے عام حالات میں پاسبل نہیں ہوتی. اور چونکہ یہ سب سے بڑا فورم ہے تو اس میں تمام لوگ آئے ہوتے ہیں، تو ہر ملک اپنے انٹرسٹ کے مطابق یہاں پر ملاقاتیں ارینج کرتے ہیں. کسی کے اکنامک انٹرسٹ ہیں، کسی کے ملٹری انٹرسٹ ہیں، کچھ باہمی روابط ہوتے ہیں جیسے پاکستان کے OIC ممبرز کے ساتھ ہیں. تو یہ ملاقاتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. یہاں پر آپ کو آپس میں انٹریکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے، کچھ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. یقیناً یہ اہم ملاقاتیں ہوتی ہیں اور اس پر آپ اپنے ایشوز جو ہیں وہ ریز کر سکتے ہیں، اپنی آواز جو ہے اقوام عالم تک پہنچا سکتے ہیں. بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر عوان ہمارے ساتھ موجود تھے. جی ہاں، اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر وہ یہ کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستانی تازہ گوشت کی سمندری راستے سے امپورٹ پر پابندی لگا دی ہے. پابندی میں مرغی کا گوشت بھی شامل ہے. پابندی کا اطلاق 10 اکتوبر سے ہوگا. ایکسپورٹرز نے حکومت پاکستان سے معاملہ UAE سے اٹھانے کا مطالبہ بھی کر دیا علی. تو اب یہ ایک دفعہ پھر سے اس چیز پر پابندی لگائی گئی، تو اس کے بہت سے نقصانات بھی تو ہوں گے نا؟ بالکل، بہت اس کا امپیکٹ ہوگا. بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، کاروبار بھی ان کا چل رہا ہے، وہ اس سے متاثر ہوگا. اس کی کیا وجوہات ہیں تاحال یہ تو شاید ابھی سامنے نہیں آ سکی، لیکن سمندری راستے سے ماہانہ $12 ملین کا گوشت برآمد ہوتا ہے. ایکسپورٹرز کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے. جہاز سے ایکسپورٹ کی لاگت زیادہ ہے. ایکسپورٹر فیصل حسین نے یہ تفصیلات فراہم کی ہیں، اور یقینی طور پر اس پر مزید ڈیٹیل بھی سامنے آئے گی. کراچی پاکستان حکومت UAE سے یہ معاملہ بھی اٹھائے، یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے ایکسپورٹرز کی جانب سے. UAE نے پاکستانی تازہ گوشت کی سمندری راستے سے امپورٹ پر پابندی عائد کر دی ہے. اس معاملے کو اٹھانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. پابندی میں تازہ چلڈ مرغی کا گوشت بھی شامل ہے، جس پر یہ پابندی عائد کی گئی ہے. کراچی میں پابندی کا اطلاق 10 اکتوبر سے ہونے جا رہا ہے. UAE کے حکام کی جانب سے اس حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. سمندری راستے سے بہانہ $12 ملین کا گوشت برآمد ہوتا ہے، جو کہ یقینی طور پر بہت بڑی اماؤنٹ ہے. شفق بالکل ایسے ہی، جس کی وجہ سے جو ایکسپورٹرز حضرات ہیں وہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاملہ UAE میں ڈسکس کیا جائے، اور اس کے علاوہ پاکستانی حکومت UAE سے معاملہ اٹھائے گی، یہ کہا گیا. اب دیکھنا یہ کہ اس کے پیچھے کی کیا وجوہات ہیں، کیونکہ پہلے ہی ایک تو ایکسپورٹس کم ہیں، اب بھی اگر یہ بند ہو جائے گی تو اس کے مزید کچھ کنسیکوینسز ہوں گے یقینی طور پر. بہت بڑی تعداد میں لوگ یہ کام کر رہے ہیں، پرائیویٹی بھی کر رہے ہیں، اور کیونکہ دیکھنا 10 ملین کا انہوں نے ابھی ایک ہمیں بتایا بھی ہے. بہت سارے بائرز ہیں اس کے، جو یہاں سے گوشت جاتا ہے، وہ بہت بڑے لیول پر کام کر رہے ہیں. لیکن اس کی وجوہات حال ابھی سامنے نہیں آئیں کہ بالکل کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. لیکن $12 ملین کا گوشت برآمد ہونا اور اچانک سے فیصلہ کر لینا UAE حکام کی جانب سے، اس پر ڈیٹیل سامنے آئے گی تو یہ معاملہ کلیئر ہوگا. یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے ایکسپورٹرز کی جانب سے. ایکسپورٹر ہیں فیصل حسین، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر پاکستانی حکومت کو UAE سے اس معاملے کو اٹھانا چاہیے. اسی پر ناصر قریشی چیئرمین میٹ ایسوسی ایشن سے ان سے بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ ناصر آپ کے وقت کے لیے. یہ کہیے گا کہ کیا وجوہات بتائی جا رہی ہیں، یہ کیوں پابندی عائد کی گئی UAE حکام کی جانب سے؟ اچھا، یہ پابندی کا جو ابھی تک ریزن سامنے آیا ہے وہ یہ حکام یہ کہتے ہیں کہ کسی کنفائنمنٹ میں کوئی چھوٹی موٹی ایسی پرابلم آ گئی تھی یا کوئی فنگس تھا جو ان کو ڈسکور اس میں ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ پابندی لگی ہے. یہ
چونکہ پیرشیبل آئٹم ہے اس میں پھر بھی پاسبلٹیز ہوتی ہے. ایون جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں بھی یہ مسائل آتے ہیں, امریکہ میں بھی یہ مسائل آتے ہیں, خاص طور پہ میٹ میں. تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. البتہ یہ کہ پاکستان کو اس سے نقصان ہونے کا یہ اندیشہ ہے کہ اس وقت ہماری ملک کی فائنینشیل کنڈیشن بہت خراب ہے, اور اس خراب کنڈیشن میں جو پیسے ہمارے پاس اس ایکسپورٹ کی صورت میں پاکستان میں زر مبادلہ آ رہا تھا وہ افیکٹ ہوگا اس کو. تو کوشش کرے, حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں تو اس کے لیے کوشش کرے کہ جو بھی یہ ایشو آیا ہے اس کو ریزالو کریں, اور جس بھی ایکسپورٹر کی طرف سے یہ ایشو آیا ہے اس ایکسپورٹر کی طرف ذرا چیک کر لے. گورنمنٹ آف پاکستان اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری ادا کرے, اس کے متعلقہ جو ادارے ہیں وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک مطالبہ میں آپ کے چینل کے وساطت سے اس وقت یہ اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں بڑا کرائسس ہے کہ جانور شارٹ ہو رہے ہیں اور فارمنگ سے توجہ نہیں ہو رہی ہے. اگر ہم فارمنگ کریں تو ہمیں دو فائدے ہو سکتے ہیں. ایک تو ہمارے عام پاکستانی کو گوشت کی قیمت سستی قیمت میں یعنی کم قیمت میں گوشت مل سکتا ہے. دوسرے ہم ایکسپورٹ کر کے اپنے زر مبادلہ کو بڑھا سکتے ہیں, جس کا اس وقت بہت زیادہ پرابلم ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, چیئرمین میٹ مرچنٹ ناصر قریشی ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے اپنے مطالبات سامنے رکھے اور انہوں نے کہا کہ فائنینشیل ایشوز کی بات انہوں نے کی, لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہمارا بہت بڑا لیول پر یہ کام چل رہا ہے اور اس طرح سے ہو جانا پاکستانی جو گورنمنٹ ہے. مزید بھی جو ہے اپنے رپورٹر سے بعد میں جانیں گے کہ یہ جو اطلاع کیا جا رہا ہے کب تک رہے گا. ناظرین ابھی وقت ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ٹو پاکستان لائیو. کل ہم نے لاہور کا موسم دیکھا جہاں پر اتنی زیادہ بارش ہوئی, سڑکوں پر ندی نالوں کا منظر نظر آ رہا تھا. تو آج جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ کراچی میں بھی مختلف علاقوں میں بارش ہو رہی ہے. صدر گلشن اقبال, کلفٹن میں بادل برس رہے ہیں. ملیر, کرنگی, لانڈی, لیاری میں بھی بارش ہو رہی ہے. کرنگی, شیر شاہ سمیت مختلف علاقوں میں رم جم سے موسم کافی خوشگوار ہو چکا ہے. تو کراچی کا موسم جو ہے وہ سہانا ہو چکا ہے, اور یہاں پر بھی تو موسم بڑا اچھا ہوا ہے نا, ہوا بہت اچھی چل رہی ہے جس کی وجہ سے جو موسم ہے اس میں تبدیلی محسوس ہو رہی ہے. اچھا, مجھے تو لگ رہا ہے آج گرمی ہے, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اے سی میں بھی آپ کو گرمی لگ رہی ہے. موسم ویسے تو باہر آج کافی بہتر ہے, لیکن کراچی میں بھی آج موسم بہتر ہو گیا ہے. کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش ہو رہی ہے, بادل برس رہے ہیں, اور گلشن اقبال, کلفٹن میں بادل برسے ہیں, جس کے بعد کراچی میں آج موسم خوشگوار ہو چکا ہے. گزشتہ روز لاہور میں کافی بارش ہوئی اور اب خبر یہ ہے کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں. ہمیں جوائن کیے نمائندہ پین لبنہ ممتاز نے کراچی سے. لبنہ, کیسا موسم ہے یہاں پر, ذرا شہر قائد کے موسم کی منظر کشی کیجیے گا. جی, صبح سے جو ہے وہ کراچی کا موسم انتہائی گرم, ہوا بالکل بند تھی, گھٹن ہو رہی تھی, کافی زیادہ پریشانی تھی جس طرح سے پچھلے دنوں ایک ہفتے سے موسم کراچی کا ہو رہا ہے. لیکن جو ٹائم گزر کے گیا تو دوپہر سے جو ہے وہ کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا. اس وقت ہم فیریر ہال میں موجود ہیں اور اس وقت یہاں پر اب سے 5 منٹ پہلے تیز ہواؤں کے ساتھ اور بہت شدید تیز بارش ہو رہی تھی, جس کی وجہ سے ہم کافی بھیگ بھی گئے ہیں. موسم بہت خوبصورت ہو گیا ہے, لوگ انجوائے کر رہے ہیں. کافی خواتین کو دیکھا یہاں سیلفیز لے رہی ہیں, بچے بھی بہت خوش نظر آ رہے ہیں اور ہریالی بھی جو ہے وہ کافی خوبصورت لگ رہی ہے. کافی گرمی کی وجہ سے عوام پریشان تھی. محکمہ موسمیات کے جو سرفراز صاحب ہیں ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ کراچی کے شہری موسم کو انجوائے کر رہے ہیں. موسم بہت ہی خوشگوار ہو چکا ہے اور جس کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ اب پکنک منانے کے لیے باہر کوئی تو لوگوں اچھی چیز ملی ہے, کئی تو ریلیف ملا ہے عوام کو, کراچی کے لاہور کے لوگوں کو موسم نے ریلیف دے دیا اور کوئی دے نہ دے. آگے بڑھے آپ کو بتائیں اہم خبر ہے, پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈر چودھری خالد محمود گجر بھائی سمیت گرفتار کر لیے گئے ہیں. پی ٹی آئی کے یہ رہنما ہیں چودھری خالد محمود گجر اور ان کے بھائی چودھری طارق گجر کو راونڈ سے گرفتار کیا گیا ہے. یہ اپڈیٹس ہیں جس سے آگاہ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈر چودھری خالد گجر جو ہیں وہ اپنے بھائی سمیت راونڈ سے گرفتار ہو چکے ہیں. بالکل, پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈر چودھری خالد محمود گجر بھائی سمیت گرفتار ہو گئے. راونڈ کا علاقہ جہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے. خالد محمود گجر اور ان کے بھائی کو گرفتار کیا گیا ہے. پی ٹی آئی کے یہ ٹکٹ ہولڈر ہیں جن کو راونڈ سے گرفتار کر لیا گیا ہے. مناظر آپ اپنی سکرینز پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈر چودھری خالد محمود گجر اور ان کے بھائی گرفتار ہو چکے ہیں. اور کیوں گرفتار کیا گیا اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے, لیکن ابھی آپ کو خبر یہ دے رہے ہیں کہ چودھری خالد محمود گجر اور ان کے بھائی راونڈ کے علاقے لاہور میں گرفتار ہو چکے ہیں.
جی ہاں، کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے. پی ٹی آئی کے یہ 2 اہم ٹکٹ ہولڈرز ہیں جن کو گرفتار کر لیا گیا ہے. کیا ڈیٹیلز ہیں، معاملہ کیا ہے؟ ہمیں جوائن کیا ارسلان حیدر، نمائندہ پی این این نے، ان سے بات کرتے ہیں. ارسلان، کیوں گرفتار کیا گیا ہے، کیا وجہ سامنے آئی؟ بالکل 9 مئی کے بعد طریقہ انصاف کے رہنماؤں کے خلاف گرفتاری کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے. طریقہ انصاف کے رہنما خالد گجر کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. خالد گجر اور ان کے ساتھ طارق گجر جو تھے، ان دونوں کو گرفتار کیا گیا ہے. طریقہ انصاف کے رہنما خالد گجر 9 مئی واقعات کے بعد دور پہنچے اور پولیس کا کہنا ہے کہ اب انہیں ویلنشیا جو گول چکر تھا وہاں سے رائبنڈ کے قریب سے گرفتار کیا گیا اور انہیں اب جو ہے وہ پولیس تفتیش کرے گی اور تفتیش کے بعد ان سے مزید جو تحقیقات کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا. جی ٹھیک ہے، تفتیش کرے گی پولیس اور اس کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی. بہت شکریہ ارسلان، آپ نے اس حوالے سے ہمیں تو 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس پر اب بھی گرفتاریاں جاری ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ گاہے بگاہے پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ گرفتار ہو رہے ہیں اور اس کے بعد ان پر جو ہے اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی اور یقیناً آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت یہ کارروائیاں چلیں گی. بالکل، جو لوگ بھی اس میں ملوث تھے سانحہ 9 مئی کے اندر، ان کی گرفتاریاں کرنا ڈیفینیٹلی قانون کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے تحت ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور یہ گرفتاری بھی اسی لیے عمل میں آئی ہے. آج کی جو ٹی وی ہے کراچی کے حوالے سے ہی ہم بات کر رہے تھے، اس سے پہلے کراچی کے موسم کی بات کرتے ہیں. موسم تو وہاں پر بڑا سہانا ہے، لیکن ایک اور پرابلم آ رہی ہے، وہ بتائیں کیا مسئلہ ہے وہاں پر؟ جی ہاں، آشوب چشم کی بیماری آج کل کافی پھیلی ہوئی ہے اور اس میں کمی نہ آ سکی. شہر کے مختلف سرکاری اور غیر سرکاری ہاسپٹلز میں روزانہ درجنوں کیسز رپورٹ ہونے لگے ہیں. آشوب چشم ہے، وائرل ڈیزیز ہے یہ کہا جا رہا ہے اور طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ متاثرہ افراد کسی سے ہاتھ نہ ملائیں. بالکل ایسا ہی ماری، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ متاثرہ افراد اپنا تولیہ اور صابن الگ رکھیں. آشوب چشم کا جو وائرس ہے وہ 2 سے 5 روز میں خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. آنکھوں میں خارش یا جلن کی صورت میں بھی آنکھوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے، کیونکہ جب آنکھوں کو ہاتھ لگایا جاتا ہے تب بھی یہ وائرس اس طرح آگے ٹرانسفر ہوتا ہے. اور اس حوالے سے جو اپنی کیئر کے حوالے سے جو بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ اپنے صابن کو، اپنے ٹاول کو الگ رکھا جائے. ایسا ہی ہے کیونکہ اب یہ وائرل ڈیزیز ہے تو اب اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر ہیں وہ یہی ہے کہ وہ جو افیکٹڈ بندہ ہے اس سے آپ کچھ دور رہیں، اس کے ساتھ آپ ہاتھ وغیرہ ہے جو وہ نہ ملائیں. اور یہ آج بتایا گیا تھا کہ جو اپنے ہاتھ ہیں وہ اپنی آنکھوں کے پاس نہ لے کے جائیں. بالکل، یہ چیز تو ہم نے پہلے بھی سنی تھی کہ اپنے ہاتھوں کو، آپ نے انگلیوں کو اپنی آنکھوں میں نہیں لگانا. لیکن اس سے پہلے یہ بھی کچھ خبریں ایسی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی کہ شاید یہ اس شخص کی آنکھوں میں دیکھنے سے آپ کی آنکھوں میں وہ وائرس آ جاتا ہے. اب بڑی کنفیوز تھی، لیکن اب یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ جو ہے وہ اپنی آنکھوں میں نہیں لگانے. اس کے علاوہ یہ کہ آپ اپنا ٹاول اور اپنے جو بھی آپ کی چیزیں ہیں صابن اس کو الگ رکھیں تاکہ اس وائرس سے بچا جا سکے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز کے مطابق کہ 2 سے 5 روز کے اندر یہ وائرس خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اس کے کوئی بہت سیریس اثرات نہیں ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی ایک پرابلمٹک چیز ہے. کراچی میں آشوب چشم کی وبا میں کمی نہیں آ رہی. شہر کے مختلف سرکاری اور غیر سرکاری اسپتالوں میں سینکڑوں کیسز اب تک رپورٹ ہو چکے ہیں. طبی ماہرین کے مطابق آشوب چشم کے روزانہ ہزاروں کیس سامنے آ رہے ہیں. بالکل، اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں نمائندہ کراچی ابراہیم رند سے. جی ابراہیم، اوور ٹو یو. جی دیکھیں، بالکل شہر قائد میں گزشتہ 1 ماہ سے 1.5 ماہ کے دوران آشوب چشم نے وبائی صورت اختیار کر لی اور روزانہ کی بنیادوں میں کراچی کے سرکاری اور نجی اسپتالوں میں 1500 سے 2000 افراد جو ہیں وہ آشوب چشم کا شکار ہو کر رپورٹ ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر نادر علی ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہیڈ ہیں آئی ڈپارٹمنٹ کے. ان سے پوچھتے ہیں کہ اس اسپتال میں کتنے کیسز آ رہے ہیں اور کتنی خطرناک بیماری ہے کہ لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اپنے ڈیلی استعمال کی جو چیزیں ہیں جیسے تولیہ، تکیہ، صابن وغیرہ، یہ آپ نے ہر کسی نے اپنا الگ سیپریٹ رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے آنکھوں میں کسی بھی قسم کا جو ہے خارش اگر آپ کو ہو رہی ہے یا آنکھوں میں کسی بھی قسم کی کوئی مطلب ایسی تکلیف ہو رہی ہے تو اس کو بالکل ہاتھوں سے نہیں ملنا ہے. مطلب آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ آپ کے چہرے کو یا آپ کی جو ہے نا آنکھوں کو ٹچ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ ایچنگ اور اریٹیشن ہوتی ہے آنکھوں میں، جس سے مریض جو ہے وہ بے ساختہ اپنی آنکھوں کو ملنا شروع کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مرض جو ہے اور زیادہ جو ہے ٹریگر ہوتا ہے. یہ تھے ڈاکٹر صاحب جنہوں نے تفصیلی میسج دیا اور عوام کو بھی آگاہی دی کہ سب سے زیادہ پولوشن کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور اگر کسی کو بھی اس طرح کی ابتدائی علامات ہوں تو فوری طور پہ آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس پہنچیں، جبکہ اپنا تولیہ، صابن اور استعمال کی اشیاء وہ الگ رکھیں کیونکہ یہ ایک سے دوسرے فرض میں منتقل ہوتا ہے. تو عوام کو بھی احتیاطی تدابیر اپنانی ہوں گی. یہی بات علی جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے وہ ابراہیم نے بھی ہمیں بتائی ڈاکٹر سے بات کر کے کہ اپنے جو ڈیلی روٹین کی آپ کی اپنی پرسنل چیزیں نا ان کو الگ رکھیں تاکہ وائرس ایک سے دوسرے جو لوگوں ہیں یا جو مزید
مزید جو آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں ان میں ٹرانسفر نہ ہو. پریشانی کی بات تو ہے کراچی میں وائرس ہے, لیکن لاہور میں بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے. لاہور میں بھی کیسز سامنے آ رہے ہیں. لاہور میں شعبہ چشم کے مریضوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. محکمہ صحت پنجاب کے مطابق صوبے کے مختلف اسپتالوں میں 1300 سے زائد اب تک کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہوں گے. لاہور کے اسپتالوں میں 200 سے زائد کیسز 24 گھنٹے میں رپورٹ ہوئے ہیں. بالکل, جن میں بچے بھی شامل ہیں, نہ صرف مرد اور خواتین بلکہ بچے بھی جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں. کیا ڈیٹیل ہے ہمیں رانا وحید بتا رہے ہیں. جی رانا وحید. جی بالکل, اگر بات کی جائے تو شعبہ چشم کی جو وبا ہے بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے, اور اس میں اگر فیکٹ کی بات کی جائے تو تقریباً پنجاب کے اندر جو ہے وہ 1300 سے زائد مریض جو ہیں وہ رپورٹ ہو چکے ہیں. جبکہ لاہور شہر کی اگر بات کی جائے تو لاہور میں کل 400 سے زائد جو مریض تھے وہ رپورٹ ہوئے تھے. آج 200 کے قریب جو ہے لاہور کے مختلف ہاسپٹلس کے اندر جو ہے اس سے متاثر جو مریض ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں. تو میں اس وقت موجود ہوں ہاسپٹل کے اندر, میرے ساتھ ڈاکٹر بھی ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. کیا کہیں گے؟ یہ ضروری ہے کہ اپنی آنکھوں کی صفائی کا خاص طور پہ خیال رکھیں, اور اگر آپ کو یہ مرض ہو گیا ہے تو ہاسپٹل میں آ کے ڈاکٹر سے چیک کروائیں. بڑوں کے لیے میڈیکیشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور چھوٹوں کے لیے میڈیکیشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے. کوشش یہ کریں کہ اسکول گوئنگ بچے جو ہیں ان کو یہ آپ ایجوکیٹ کریں کہ جتنے بھی بچوں کو اگر آنکھیں لال ہو رہی ہیں, ان کی آنکھوں میں سے پانی نکل رہا ہے, تو وہ ان سے دور رہیں. مطلب ایک فاصلہ مینٹین کر لیں. گھر میں بھی اگر کسی کو ہے تو بچے ان کے قریب نہ جائیں. جی, شعبہ چشم کے جو پیشنٹس ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور ان کی ایڈوائزری جو محکمہ صحت پنجاب کی جانب سے جاری کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ وہ احتیاط برتی جائے, اور تقریباً اس کا جو بیماری کا جو دورانیہ ہے عام طور پر وہ 3 سے 5 روز تک ہے. جی ٹھیک ہے, رانا وحید بھی ہمیں اسی حوالے سے بتا رہے تھے, اور وہی بات کہ ہاں کہ بچوں میں جو ہے اس کی جو بیماری کا علاج ہے وہ مختلف ہے, بڑوں کے لیے مختلف ہے, اور اس کو ایزی نہیں لیں. احتیاطی تدابیر پر عمل ہوگا تو اس بیماری سے جو ہے بچا جا سکتا ہے. ضروری ہے, اس کے لیے پریکاشن ضروری ہیں, اور یہ جن لوگوں کو بھی نہیں ہوا وہ کہتے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے, پرہیز علاج سے بہتر ہے. بالکل احتیاط ضروری ہے. یہاں پر وقت ہوا بریک کا, آپ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ٹو پاکستان لائیو. اب بات کریں گے کچھ مہنگائی کے حوالے سے, اور اگر پاکستان بھر میں کوئی اگر مہنگائی کے خلاف جماعت احتجاج کر رہی ہے تو وہ واحد جماعت اسلامی نظر آ رہی ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ضیاء الدین انصاری موجود ہیں, جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے. اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ جماعت اسلامی لاہور نے ہوش و مہنگائی کے خلاف آگاہی مہم کا بھرپور آغاز کر دیا ہے. جماعت اسلامی 21 سے 23 ستمبر تک گورنر ہاؤس کے باہر احتجاجی دھرنا دینے جا رہی ہے. دھرنے کی قیادت امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کریں گے. بجلی بلوں سے ملنے والے جھٹکوں کا تماشا دیکھ رہے ہیں جماعت اسلامی کا اس پر یہ موقف ہے. پیٹرول بجلی کے بعد گیس کی قیمت میں 50% اضافے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. عوام کی جانب سے مزید خاموشی موت کی طرف لے جائے گی. جماعت اسلامی کا اس پر یہ واضح موقف ہے. عوام اپنے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے دھرنے میں شرکت کریں, یہ درخواست جماعت اسلامی کی جانب سے کی جا رہی ہے. تو اسی پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ضیاء الدین انصاری صاحب, غریب آدمی پس رہا ہے اور اس وقت جماعت اسلامی جو ہے وہ عوام کی آواز بنی ہوئی ہے, ان کے لیے جو ہے آپ لوگ احتجاج کریں. تو سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کتنا کامیاب آپ کو اپنا یہ احتجاج ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب نے 2 ستمبر کو پورے ملک میں اس مہنگائی کے خلاف اور بجلی میں بلوں کے اضافے کے خلاف ہڑتال کی کال دی تھی, اور وہ کال انتہائی کامیاب رہی ہے. پورے ملک میں زبردست ہڑتال ہوئی ہے کوئی 2-3 دہائیوں کے بعد. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بجلی کے بلوں میں اور پیٹرولیم کی قیمتوں میں ہر 15 روز بعد جو اضافہ ہو رہا ہے, اس سے پہلے تو صرف غریب آدمی متاثر ہوتا تھا, لیکن اب سفید پوش بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے. اور اس کے خلاف آواز نہ اٹھانا ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ موت کے مترادف ہے. اس لیے ہم میدان میں ہیں اور حکومت کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر یہ قیمتیں واپس نہ آئیں اور مہنگائی کا خاتمہ نہ ہوا تو غریب آدمی کا ہاتھ جو ہے نا حکمرانوں کے گریبانوں تک پہنچے گا. تو ضیاء صاحب, کیا منشور ہے جماعت اسلامی کا, کیا بیانیہ دینا ہے اپنے عوام کو؟ بس سر دست تو ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ ہم اس مہنگائی میں جو غریب آدمی پس رہا ہے, اور بالکل اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک فرد جو گھرانے کا سربراہ ہے اس کے انکم سے زیادہ بجلیوں کے بل آ رہے ہیں یقینی طور پر. جو عام آدمی بھی جو کھاتا پیتا بھی تھا وہ سفر کرنے میں اب متاثر ہو رہا ہے. اس کا سفر بھی جو 2 دفعہ
एक शहर का चक्कर लगाता था वो ये सोचता है कि मैं कम से कम सफ़र करूं। इसी तरह अजीज़ों, रिश्तेदारों, बीमारी के दौरान, फौतगी में लोग आने जाने से अब कतराने लगे क्योंकि ट्रांसपोर्ट के किराए भी बहुत ज़्यादा हैं। आपके एहतजाज की स्ट्रेटजी के हवाले से पूछेंगे कि ये आप लोग एहतजाज मुल्क गिर किस तरह लेके जाएंगे? जी, ये अभी दूसरा मरहला है। पहले मरहले में हड़ताल हुई थी, दूसरे मरहले में हम चारों गवर्नर हाउसेस के बाहर धरने दे रहे हैं। हम गवर्नर हाउस के बाहर धरना इसलिए दे रहे हैं कि गवर्नर वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे की हैसियत से लाहौर में और पंजाब में मौजूद हैं। हम ये समझते हैं कि वफाकी हुकूमत इसके ज़िम्मेदार है और ख़ास तौर पर PDM की हुकूमत जिसने 16 महीने इस मुल्क में इक़्तिदार संभाला है, उन्होंने IMF से जो मुआहदे किए हैं इतने खौफनाक मुआहदे हैं, ना वो अवाम को उससे एतमाद में लिया गया है, ना उस वक्त की पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया था। हम ये समझते हैं कि निगरान हुकूमत जो बिल्कुल रोबोट की तरह काम कर रही है, ये अगर इस तरह की चीज़ें, वो ये कहते हैं कि हम कीमतें कम नहीं कर सकते। हमारा मुतालबा ये है कि जब आप कीमतें कम नहीं कर सकते तो आपको बढ़ाने का इख्तियार किसने दिया? ये कैसे मुमकिन है? वो तो कहते हैं कि ये पुराने मुआहदे हैं जिसके तहत हमें कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। आपका एहतजाज जो बेसिकली आप कर रहे हैं महंगाई के ख़िलाफ़, वो PDM की गवर्नमेंट के जो टेन्योर था उस पर किया जा रहा है, यहाँ पर जो अब निगरान हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ आपका एहतजाज है? जी देखें, PDM की हुकूमत ने ये फ़ैसले किए हैं। उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान डॉलर्स वसूल करने के लिए, कर्जा जात वसूल करने के लिए जो बैनुल अक़वामी असूलों के ख़िलाफ़ मुआहदे किए हैं, हम ये समझते हैं कि वो इसके ज़िम्मेदार हैं। 16 महीनों में 2 ही काम किए उन्होंने, या तो कर्ज़े वसूल किए या फिर ये कि अपने केसेस ख़त्म करवाएं। लेकिन सर वो कहते हैं हमने डिफ़ॉल्ट से बचाया मुल्क को। देखिए, डिफ़ॉल्ट से बचाने का अच्छा बहाना है। अब हमारा मुतालबा इसमें यह है कि सबसे पहला मरहले में बिजली की चोरी को रोका जाए। 520 अरब रुपए जो है वो इससे बचत हो सकती है। फिर 550 अरब रुपए की बचत इस तरह हो सकती है कि जो मुफ्त पेट्रोल दिया जाता है। जैसे अब 2 चीज़ों के क्विकली ज़रा आंसर दे दीजिएगा। एक तो चीज़ ये बता दें कि आपने पहले बिजली के खिलाफ भी, बिजली के बिलों के खिलाफ भी एहतजाज किया, लेकिन उसका रिजल्ट कोई नज़र नहीं आया, कोई महंगाई में कमी नहीं आई, बिल कम नहीं हुए। एक तो ये बताइएगा। दूसरा ये भी बता दें अगर आपके मुतालिबात नहीं माने जाते जमात इस्लामी की, तो फिर आपकी हिकमत अमली क्या होगी? इसमें ये ऐड कर दूँगा, अगर ये एहतजाज कामयाब नहीं होता तो फिर जमात इस्लामी क्या करेगी? देखिए, गुजारिश ये है कि एहतजाज तो एहतजाज होता है, इसके में कामयाबी और नाकामी का कोई सवाल नहीं है। 2 सितंबर को जो हड़ताल हुई थी उसका ये असर हुआ है कि हुकूमत ये सोचने पर मजबूर हुई है कि कम से कम बिजली चोरों को पकड़ा जाए और गिरफ्तारियां हो रही हैं, FIR दर्ज हो रही हैं। ये एक मैंने अभी अर्ज़ किया है कि 550 अरब रुपए की बचत हो सकती है अगर ये चोरी को रोक लें। अच्छा, अब एक तो ये मरहला है ना। दूसरा मरहला ये है कि जब आपके पास बिजली वाफर मौजूद हो, पेट्रोल वाफर हो, ज़र मुबादला वाफर हो, तो आप अपने मुलाजमीन को, ब्यूरोक्रेसी को, जजेस को, जर्नलों को आप मुफ्त पेट्रोल दें, आप मुफ्त यूनिट्स दें। लेकिन इन हालात में जब गरीब पिस रहा है, ये सारी मराद ख़त्म की जानी बिल्कुल चाहिए। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जमात इस्लामी वाहिद हमें ग्राउंड लेवल पर एटलीस्ट नज़र आ रही है जो महंगाई के खिलाफ बात कर रही है। बहुत सारी जमातें जिनके शायद अपने स्टेक्स थे या खुद हुकूमत का वो हिस्सा थी, वो उस पर खुल के बात नहीं कर रही। बहुत शुक्रिया ज़ियाउद्दीन आपके वक्त के लिए। अवाम पर बिजली गिराने की तैयारियां की जा रही हैं और अभी आपको हम आज की 10 अहम खबरें पहले बता देते हैं। अवाम पर फिर बिजली गिराने की तैयारियां। बिजली की कीमतों में ₹1.82 फी यूनिट इजाफे का अमकान है। CPPA बिजली कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। अमरीकी करेंसी की कीमत में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 90 पैसे सस्ता ₹294 का हो गया। ओपन मार्केट में ₹296 में फरोख्त। सुप्रीम कोर्ट में आइंदा 3 रोज़ क्रिमिनल और सिविल मुकदमात की समाअत होगी। कॉज लिस्ट जारी। अदालत उज़्मा में 27 सितंबर तक 5 बेंचेस के सामने 225 केस समाअत के लिए मुकर्रर। वेलकम बैक नाजरीन। तो बहुत सी बुरी खबरों में और तशवीशनाक खबरों में एक अच्छी खबर भी है हमारी आवाम के लिए, और वो ये है कि डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन के मस्बत असरात सामने आने लग गए हैं। अमरीकी करेंसी को रिवर्स गियर लग गया है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 90 पैसे सस्ता होकर ₹294 का हो गया है। बिल्कुल ऐसे। और अगर हम ओपन मार्केट की बात करें तो वहाँ पर भी डॉलर ₹296 में फरोख्त किया जा रहा है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज़ 100 इंडेक्स में मुस्बत रुझान रहा है और बिलाखिर जो रुपए की कदर है जो कि मुसलसल गिरावट का शिकार थी अब वो भी बेहतर होने लग गई है। तो ये एक अच्छी खबर है हमारी मईशत के लिए। ऐसा ये सारे असर जो है क्रैकडाउन के जब क्रैकडाउन शुरू किया गया, चाहे वो डॉलर की स्मगलिंग के हवाले से या डिफरेंट इश्यूज़ पर जो हमने देखा जब क्रैकडाउन हुआ तो उसके अच्छे ही रिजल्ट हमें सामने आना शुरू हुए और इस वक्त डॉलर की कदर जो है वो कम होती जा रही है और इसका मतलब ये है कि रुपया तगड़ा हो गया है और हमारी जी हाँ, ये एक अच्छी खबर है जो हमारी मईशत के हवाले से, क्योंकि हम देख रहे थे कि डॉलर मुसलसल बढ़ रहा था जिसकी वजह से बाकी चीज़ों को भी इससे लिंक किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि डॉलर बढ़ रहा है, इसीलिए जो बाकी चीज़ें हैं जो अशिया ज़रूरियात की चीज़ें उनकी जो जितनी भी उनकी कदर है उसमें भी इजाफा देखा जा रहा है। बिल्कुल, जहाँ पर अच्छी खबरें आपने बता दी हैं वहाँ पर बुरी खबर भी साथ साथ चलती है, तो नाज़रीन को बुरी खबर भी बता दें। बुरी खबर आज की ये है कि फैसलाबाद में थाना डिचकोट के इलाके माजीवाल के करीब नामालूम लाश मिलने का वाक़या है। लाश कई घंटे मौके पर पड़ी रही। लाश मुंतकिल करने के लिए पुलिस को एम्बुलेंस ना मिली और लोडर रक्शे में डालकर थाने लाया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल को गोलियाँ मार कर कत्ल किया गया है। शनाख्त उसकी ताहाल नहीं की जा सकी और ये मामला जो है वो फैसलाबाद का है जहां पर ये अफसोसनाक खबर सामने आई है। पुलिस ने इस मामले की वजाहत की है और इस पर मज़ीद तहकीकाती अमल भी इस वक्त जारी है। नैब तरामीम कलअदम करार दिए जाने के बाद अहम पेशरफ, नैब ने अरबों रुपए मालियत के 81 करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खोल दिए हैं। नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 81 करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खोलने की दरख्वास्त दायर कर दी है। चेयरमैन नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में ये दरख्वास्त दायर की। जी हाँ, ये दरख्वास्त दायर की गई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, मुराद अली शाह के खिलाफ केसेस खोलने की दरख्वास्त दायर है। साथ ही साथ शाहिद हकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ करप्शन रेफरेंस खोलने की दरख्वास्त दायर की गई है। तो नैब करप्शन केसेस है जिसके हवाले से आपको आगाह करें हैं, दोबारा से केसेस जो हैं वो खोल दिए गए हैं और उसके अंदर आसिफ अली जरदारी हो गए, यूसुफ रजा गिलानी हो गए, इनके नाम भी सामने आ रहे हैं। नैब तरामीम कलअदम करार दिए जाने के बाद ये अहम पेशरफ सामने आई है। यकीनी तौर पर ऐसा ही है। नैब ने अरबों रुपए मालियत के जो केसेस हैं जिनमें 81 करप्शन केसेस हैं उनको दोबारा खोल दिया गया है, दोबारा से तहकीकात होंगी। नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 81 करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खोलने की दरख्वास्त दायर कर दी है। चेयरमैन नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में दरख्वास्त दायर की। इसी में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, मुराद अली शाह के खिलाफ केसेस खोलने की दरख्वास्त भी दायर की गई। साथ ही साथ शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ करप्शन रेफरेंस खोलने की दरख्वास्त दायर की गई थी। तो अली जितने भी केसेस जो कि बंद थे वो दोबारा से खुलेंगे। देखिए ये तो एक्सपेक्टेड था। जब ये खबर सामने आई थी तो हमने नाज़रीन को बताया था कि अब जो बड़े बड़े नाम हैं, जो बड़े बड़े केसेस हैं और वो उनमें दोबारा पेशरफ सामने आएगी, जो अहकामात हैं उनको फॉलो किया जाएगा और ये केसेस दोबारा अब खुल जाएंगे। तो नैब ने अरबों रुपए मालियत के 81 केसेस दोबारा खोल दिए। नैब तरामीम कलअदम करार दिए जाने के बाद ये एक बहुत ही अहम पेशरफ है जो एक्सपेक्टेड थी, होनी थी और नैब ने अब अरबों रुपए मालियत के 81 करप्शन रेफरेंसेस को दोबारा खोल दिया है। अहम डेवलपमेंट, नैब तरामीम कलअदम करार दिए जाने के बाद ये अहम पेशरफ सामने आई है। बहुत सारे बड़े नाम सामने आ रहे हैं और इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आदिल अब्बासी से। आदिल, आगाह करें क्या तफसीलात हैं? देखिए, नैब तरामीम कलअदम करार दिए जाने के बाद अहम पेशरफ जो है वो सामने आई है। नैब ने अरबों रुपए मालियत के 81 करप्शन रेफरेंसेस जो है दोबारा खोल दिए हैं। नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 81 करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खोलने की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है। चेयरमैन नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में दरख्वास्त दायर की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, मुराद अली शाह के खिलाफ केसेस खोलने की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ करप्शन रेफरेंसेस जो है खोलने की दरख्वास्त भी दायर की गई। इसके अलावा इसाक डार के खिलाफ करप्शन रेफरेंस जो है वो भी दोबारा खोलने की दरख्वास्त जो है एहतसाब अदालत में दायर की गई है। जी ठीक है आदिल सईद अब्बासी, आपने यहाँ मामले के हवाले से हमें अपडेट किया। आपसे इस पर मज़ीद तफसीलात भी लेते रहेंगे। नैब तरामीम कलअदम करार दिए जाने के हवाले से एक पेशरफ है। नैब अरबों रुपए मालियत के 81 करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खोलने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दरख्वास्त दायर की। आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, मुराद अली शाह के खिलाफ ये केसेस हैं। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ करप्शन रेफरेंस हैं। ये नैब तरामीम कलअदम करार दिए जाने के बाद ये पेशरफ जो है सामने आ रही है। 81 करप्शन रेफरेंसेस
दोबारा खोल दी है। नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 81 करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खोलने के लिए दरख्वास्त। चेयरमैन नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में दरख्वास्त दायर की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, मुराद अली शाह के खिलाफ केसेस खोलने की दरख्वास्त दायर की गई है। एक और अहम खबर से आगाह करें कि दहशत गर्दों की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फायरिंग के शदीद तबादले में एक दहशत गर्द हलाक, एक जख्मी हो गया। ISPR की जानिब से ये कहा गया है। बिल्कुल ऐसे ही ऑपरेशन के दौरान हथियार और गोलियां भी बरामद कर ली गई। हलाक दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, बेगुनाह शहरियों के कत्ल में भी मुलव्विस था। तो ये इस किस्म की इत्तलात सामने बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट है। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्द हलाक हो चुका है, दूसरा जख्मी है। ISPR की जानिब से ये बताया गया है। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं कि फायरिंग के शदीद तबादले में एक दहशतगर्द हलाक और दूसरा जख्मी हुआ है। ISPR की जानिब से यह तस्दीक कर दी गई है। इस अहम ऑपरेशन के हवाले से फायरिंग के शदीद तबादले में एक दहशतगर्द हलाक जबकि दूसरा जख्मी हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर यह ऑपरेशन किया गया है। ISPR के मुताबिक कहा गया है कि एक दहशतगर्द मारा गया जबकि दूसरा जख्मी है। सदीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। सदीक आगाह करें। जी, ISPR की जानब से जारी की गई तफसीलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है क्योंकि वहां पर दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला थी। फायरिंग के शदीद तबादले में एक दहशतगर्द हलाक हो गया जबकि एक जख्मी हुआ है। ऑपरेशन के दौरान हथियार और गोलियां भी बरामद हुई हैं और हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में भी मुलव्वस था। मुकामी लोगों ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ ताउन के अज़म का एआज़ा भी किया है। जी ठीक है सदीक साजिद, आपने अपडेट किया हम मामले के हवाले से, बहुत शुक्रिया आपका। ऑपरेशन के दौरान हथियार और गोलियां बरामद कर ली गई हैं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर यह ऑपरेशन किया गया। एक दहशतगर्द मारा गया जबकि दूसरे के बारे में इतलात ये हैं कि वो ज़ख्मी हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन, और ये अहम खबर आप तक पहुँचाई है। तो ये पाक फौज का कामयाब ऑपरेशन था और हम यूं ही दहशतगर्दों के खिलाफ जो है जंग जारी रखेंगे ताकि पाकिस्तान का अमन, इस खित्ते का अमन जो है वो बरकरार रहे। और मईशत की बहाली भी इससे जुड़ी हुई। बिल्कुल ऐसी एक और अहम खबर वो ये है कि मोटरवे पर कानून की खिलाफ वर्जी पड़ेगी अब मजीद भारी। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पर जुर्मानों में होशरुबा इजाफा, नई शरह से जुर्मानों का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है। ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों के 32 कोर्ट के जुर्मानों की शरह मुकर्रर कर दी गई है, जिसके मुताबिक 7 नई ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों को कोड में शामिल कर लिया गया है। ओवर स्पीडिंग पर 750 के बजाय 2500 रुपये अब जुर्माना किया जाएगा। गलत ओवरटेकिंग पर 300 की बजाय 1500 रुपये जुर्माना मुकर्रर किया गया है। बगैर लाइसेंस के अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको 750 की बजाय 5000 का जुर्माना है। एमरजेंसी व्हीकल को रास्ता न देने पर भी 1000 रुपये आपको जुर्माना किया जाएगा। गफलत से ड्राइविंग करने पर 1500 रुपये का चालान किया जाएगा। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन समेत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इस्तेमाल पर भी आपको 500 रुपये जुर्माना होगा। साइड मिरर या नाकस शीशे पर आपको 500 रुपये देना होंगे। गाड़ी पर पुलिस या किसी दूसरे महकमे की लाइट लगाने पर भी आपको जुर्माना किया जाएगा। SP मोटरवे पुलिस फैसल अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल अकरम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये कहिएगा कि ये जो इजाफा किया गया है, क्या ये पहले से प्लान था, ये अचानक डिसीजन लिया गया? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ी ये अमाउंट है जो आपने मुख्तस कर दी है लोगों को देने के लिए। पहले और मोटरवे पुलिस ने जब ये डिपार्टमेंट कायम हुआ था 97 में, ये तभी से ये आज से 26 साल बाद ये हो रहे हैं, इंक्रीज हुआ है। आज से 26 साल पहले जो जुर्माने थे उनको आज 2023 में 1 अक्टूबर से इनको लागू किया जा रहा है और ये बाकायदा प्लान करके किया गया है। और इसमें ये एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं कि ये मखसूस गाड़ियों के लिए सिर्फ कार, जीप्स और SUVs के ऊपर इसका इम्प्लीमेंट हो रहा है, बाकी गाड़ियों पे इसका इतलाक अभी नहीं होगा। तो फैसल अकरम साहब, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब से होगी? जी 1 अक्टूबर से जी इसको लागू कर दिया जाएगा। 1 अक्टूबर से इसको लागू किया जाएगा। ये भी बताइएगा कि कौन कौन सी गाड़ियाँ इसमें, तो हम देखते हैं कि मोटरवे पर हर तरह की गाड़ी चलती है और बहुत सारी बगैर लाइटों के हैं, बहुत सारे उसमें हमें फ्लॉज नज़र आते हैं। तो कैसे यकीनी बनाएंगे कि लोगों के पास वो जो आप गाड़ियाँ बता रहे हैं परफेक्ट कंडीशन में वही हों? जी बिल्कुल, ये कानून की जो निफाज के लिए और मोटरवे को सफ़र को एक्सीडेंट फ्री बनाने के लिए कार, जीप्स और ये स्पेशल जो SUVs होती हैं गाड़ियाँ, सिर्फ इन 3 कैटेगरीज के ऊपर इसका निफाज होगा प्राइमरीली पहले, सबसे पहले। फिर उसके बाद जो देखा जाएगा, फिर जिस तरह
इंस्ट्रक्शन आएंगी फिर बाकी गाड़ियों पे भी इसका इतलाक शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, फैसल अकरम एसपी मोटरवे पुलिस हमारे साथ थे और उन्होंने बताया इस हवाले से कि ये बड़ा फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत सालों बाद हमने अच्छा इकदाम है कि अगर आपने फाइन से बचना है तो फिर ट्रैफिक रूल्स पर जो अमल दरामद बड़ा जरूरी है। लेकिन यहाँ पर जो गाड़ियाँ की कंडीशन वो बता रहे हैं कि परफेक्ट गाड़ियाँ हमें नजर आती नहीं मोटरवे पे, यहाँ जो मेजॉरिटी गाड़ियों की उनकी हालत ऐसी नहीं होती। ट्रिकी होगा ना इस हवाले से। बहरहाल आगे बढ़ते हैं हम, जैसे पहले भी कराची और सिंध के मसाइल की बात करते हैं, इस हवाले से निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जिस सरदार के इलाके से बंदा अगवा होगा इस सरदार पर ही मुकदमा होगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि शिकारपुर में वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे जहां पर उन्होंने कहा कि अब सरदारों पर मुकदमात होंगे। अगर बंदा अगवा हुआ तो तावान भी सरदार अदा करेगा। निगरान वज़ीर दाखिला का मज़ीद कहना था कि डकैतों और अगवाकारों को किसी सूरत मुआफ़ नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुजरिमों के खिलाफ जो भी हथियार इस्तेमाल करना पड़ा इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया है कि 2 माह में जराइम पेशा अनासर का खात्मा हो जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला ने कहा कि हम पर कोई सियासी दबाव नहीं, किसी सरदार को गिरफ्तार करना पड़ा तो गिरफ्तार करेंगे। ऑपरेशन में पुलिस के साथ रेंजर्स और पाक फौज भी हिस्सा लेगी। तो ये अहम फैसला किया गया है निगरान वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज की जानिब से और 2 ठोक मौक़िफ़ उन्होंने इस अहम मामले पर और इसमें टाइम भी बता दिया गया है कि 2 माह के अंदर ये जराइम जो है इनका खात्मा किया जाएगा। पर इस बयान के बाद ना बहुत से सवालात भी जन्म ले रहे हैं, जैसे कि क्या? जैसे कि अगर सरदार कोई पकड़ लिया जाएगा, अगर उसने ही तावान अदा करना है और इस किस्म की चीज़ें करनी तो फिर महकमा दाखिला ने क्या करना है? ठीक है, तो ये हारिस नवाज का बयान था जो सामने आया है और यकीनन सब जो हैं इस वक्त जो हालात ख़राब हैं, कशीदा हैं, उनको ख़त्म करने के लिए इक़दामात है। तो आज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं इश्यूज़ को रेज़ किया है और उनको हाईलाइट किया, आवाम तक पहुँचाया है। नाज़रीन, पाकिस्तान लाइव से फिल वक्त इतना ही है।